الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام علیکم. پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تیلگو تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ عبداللہ جامعی صاحب کو. شیخ عبداللہ جامعی صاحب تیلگو میں خطاب فرمائیں گے. حافظ نثار عمری سے گزارش ہے کہ ڈیسک پر تشریف لائیں. وقودها الناس والحجارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. సమస్త ప్రశంసలు సకల ఆరాధనలు సర్వజీవ పరిపోషకుడు ఈ విశ్వ వ్యవస్థ ఆధారభూతుడు ఇహపరాల స్వామి అయినటువంటి ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలాకు మాత్రమే శోభిస్తాయి. ఆయన లోకాలను సృష్టించినటువంటి వాడు, రూపాలు లేనటువంటి వాడు ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా. మనిషి కాదు, మనిషి లాంటి వాడు కాదు, మనిషిని సృష్టించినటువంటి వాడు, ఈ సర్వ లోకాలను కూడా సృష్టించినటువంటి ఆ చక్రవర్తి ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా. ఆయనే మానవుల మార్గదర్శకత్వం కోసం ఈ భూమండలంపైకి ఎంతో మంది దైవ ప్రవక్తలను ఆవిర్భవింపజేశాడు. గతించినటువంటి ఆ దైవ ప్రవక్తలందరిపై ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా యొక్క శాంతి శుభాలు కురుగాక. ముఖ్యంగా కారుణ్యమూర్తి, హృదయాల విజేత ముహమ్మదుర్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిపై ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా యొక్క శాంతి శుభాలు అమితమైనటువంటి కారుణ్యం కురుగాక. సోదర మహాశయులారా, ఈరోజు ఈ మస్జిద్లో నిర్మించబడినటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక సభలో నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశము ముస్లిం కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి, దాని యొక్క సంస్కరణ ఏమిటి. సోదర మహాశయులారా, ఈరోజు వాస్తవంగా మనం ముస్లింలము కాబట్టి మన కుటుంబ వ్యవస్థను గనక మనం పరిశీలన చేస్తే, ఈరోజు ఒక ముస్లింగా నా కుటుంబం ఎలా ఉంది, నా కుటుంబం యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి, నా యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా నడుస్తుంది అని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, ప్రతి విశ్వాసి కూడా ముందుగా తన కుటుంబం వైపు చూడాలి. ఈరోజు చాలామంది తమ ఇళ్ళ మీద మాషా అల్లాహ్ నేను ముస్లింని అని తెలియజేయడానికి పెద్ద పెద్ద పలకలు పెట్టుకొని చూపిస్తూ ఉంటారు. పలకల ద్వారా, పేర్లు ద్వారా నీది ముస్లిం కుటుంబం కాదు, నీది విశ్వాస కుటుంబం కాదు, నీలో ఎప్పటి వరకైతే నిజమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం ఉండదో,
నీ చావు బ్రతుకులు ఎప్పటి వరకైతే ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాకు కేవలం కావో అప్పటి వరకు నువ్వు నిజమైనటువంటి ముస్లింవి కావు. నీ ఇల్లు అప్పటి వరకు నిజమైనటువంటి ముస్లిం కుటుంబం కాదు. ఈరోజు మన కుటుంబాలను కనుక మనం పరిశీలన చేస్తే, ఈరోజు మన ఇళ్ల పైన మన దృష్టి పెడితే ఎన్నెన్ని దురాచారాలు ఈరోజు మనం చవి చూస్తున్నాము. ఎన్నెన్ని దురాచారాలు ఈరోజు మన కుటుంబంలో ఉన్నాయి. ఈరోజు మన యొక్క కుటుంబాలలో ఎన్నెన్ని కొత్త పోగడలు, ఎన్నెన్ని బిదాతులు, ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త రకాల దురాచారాలను ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. ఇంటెదురు కొబ్బరికాయలు, ఇంటి లోపల మేకులు కొట్టడాలు, తెల్ల రంగు కాగితాలు, తెల్లగుడ్డలు, ఎర్రగుడ్డలు మరియు పసుపు గుడ్డలు, నిమ్మకాయలు మరియు మిర్చీలు, ఇలాంటివి ఎన్నో కూడా దురాచారాలు ఈరోజు మన కుటుంబాలలో, ముస్లింలు అనేటువంటి మన కుటుంబాలలోనే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము సోదరులారా. అవునా కాదా? చాలామంది ముస్లింలు అనుకొని మేము అల్లాను నమ్మామే అంటున్నారు. కానీ ఎన్నెన్ని దురాచారాలు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. ఎన్నెన్ని కొత్త పోగడలు ఈరోజు మన సమాజంలో, మన కుటుంబ వ్యవస్థలో ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. మన ఇల్లు వాస్తవంగా ఒక విశ్వాసిగా అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త కోరుకున్నట్లు ఉందా, లేకపోతే ఆ శైతాన్ మన యొక్క బద్ధ శత్రువు కోరుకున్నట్లు ఉందా? ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈరోజు దృష్టి సారించాలి సోదరులారా. ఒక ముస్లిం కుటుంబం ముందుగా తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి, తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి, తన కుటుంబాన్ని ఆ యొక్క తౌహీద్ వైపు మరల్చడానికి ముందుగా చేయవలసినటువంటి ప్రయత్నం ఏమిటో తెలుసా? ఎక్కడైతే తౌహీద్ ఉందో, ఎక్కడైతే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యొక్క ఏకత్వం ఉందో, ఎక్కడైతే అల్లాహ్ యొక్క గొప్పదనం తెలియజేయబడుతుందో, ఎక్కడైతే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు బోధపరచడం జరుగుతుందో, అలాంటి చోటుని ముందుగా మనం ఎంచుకోవాలి. ఈరోజు ప్రశాంతత కావాలని చెప్పి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి విఐపీలు ఉండేటువంటి చోట ఈరోజు మనం గృహాలు నిర్మించుకుంటున్నాం. అవునా కాదా? ప్రశాంతంగా ఉండిది, అక్కడ ఎటువంటి గొడవలు ఉండవు, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అని చెప్పి అలాంటి స్థలాలకు మనం వెళ్తూ ఉంటాము. కానీ వాస్తవంగా మనం ఎలాంటి చోటుని ఎంచుకోవాలి? మనకి నమాజ్కి దగ్గరగా ఉండేటట్టు, మస్జిద్కి వెళ్ళడానికి తొందరగా మనకు అవకాశం లభించేటట్లు మనం ముందుగా మన యొక్క గృహాన్ని ముస్లిం వ్యవస్థకి, తౌహీద్ ఎక్కడైతే మనకు బోధన జరుగుతుందో ఆ చోటికి మనం తీసుకువెళ్ళాలి. కానీ ఈరోజు మనం అలా చేయడం లేదే. ఈరోజు మనకు ఎక్కడెక్కడో మనం ఇళ్లను నిర్మించుకుంటున్నాము, ఎక్కడెక్కడో మనం మన యొక్క గృహాలను నిర్మించుకుంటున్నాము. అక్కడ తౌహీద్ లేదు, అక్కడ ఏకదైవారాధన లేదు, మొత్తం షిర్క్, బిదాతులు, ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి దురాచారాలను ఈరోజు మనం సమాజంలో చవి చూస్తున్నాము. మన యొక్క సంతానం కూడా వాటిలో కూరుకుపోయి, మన యొక్క సంతానం కూడా వాటిలో నిమగ్నమైపోయి దురాచారాలకు పాల్పడుతుంది. సోదరులారా, ఆలోచించండి, గమనించండి. మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ ఈరోజు చిన్నాభిన్నమైపోయింది. ఎన్నెన్నో రుగ్మతలు ఈరోజు మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థల్లో ఈరోజు మనం చవి చూస్తున్నాము. మన ముస్లిం వ్యవస్థ మొత్తం సర్వనాశనానికి గురి అవుతుంది. దేనికి? రుగ్మతలు చోటు చేసుకోవడం వల్ల, చెడు రుగ్మతలు ఈరోజు చోటు చేసుకోవడం వల్ల మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది సర్వనాశనమైపోతుంది. ఇస్లాం ధార్మికత మన యొక్క కుటుంబంలో లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఎన్నో చెడులు, పిల్లలు పెద్దల మాటలు వింటలేదు, పెద్దలు పిల్లల మాట వింటలేదు, తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం లేదు, బంధుత్వ ప్రేమలు ఏమీ లేవు. ఆలోచించండి సోదరులారా, దీనికి గల ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే మన దగ్గర తౌహీద్ లేదు, మనం అలాంటి సమాజంలో లేము, ఎక్కడెక్కడో దురాచారాలకు పాల్పడుతూ ఉన్నాం. ఆలోచించాలి, గమనించాలి. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మీద అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా 1400 సంవత్సరాల ముందే దివ్య ఖురాన్ని అవతరింపజేసి అంటున్నాడు, యా అయ్యుహల్లదీన ఆమను, ఓ విశ్వసించినటువంటి ప్రజలారా, ఖు అన్ఫుసకుం వ అహ్లీకుం నారా, మిమ్మల్ని మీ కుటుంబ సభ్యులని ఆ నరకాగ్ని నుంచి రక్షించుకోండి, ఆ నరకాగ్ని నుంచి కాపాడుకోండి. దాని యొక్క ఇంధనం ఏంటో తెలుసా? అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా నరకంలో మిమ్మల్ని వేస్తాడు, మీతోనే ఆ నరకాగ్నిని మండిస్తాడు, మీతోనే అది రాజేయబడుతుంది, అందులో మీరు మలమల కాడి మసైపోవడం జరుగుతుంది. మరి దానికోసం మనం ఏం తయారు చేసుకున్నాము? మన కుటుంబ సభ్యులని ఆ నరకాగ్ని నుంచి రక్షించుకోవడం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సామాగ్రి ఏమిటి? ఈరోజు తౌహీద్ యొక్క బోధనలు మన కుటుంబ సభ్యులకి అందిస్తున్నామా? ఆలోచించండి, ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞానంతో ఆలోచించండి. మన కుటుంబాలు ఈరోజు మసీదులకు దూరం,
ఈరోజు ఇస్లామియా బోధనలకు దూరం. వాస్తవానికి చూసుకుంటే మళ్ళీ గమనిస్తేనేమో ఫలానా చోట ఫలానా వ్యక్తి ఉన్నాడండి, ఆయన కూడా మన సాయిబులే అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. మన సాయిబులే అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సోదరులారా, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అలాంటి జీవితాన్ని మన నుంచి కోరుకోవడం లేదు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మన నుంచి కోరుకునేటువంటిది ధార్మికమైనటువంటి జీవితం. ధార్మికతను అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనతో కోరుకుంటున్నాడు. మొట్టమొదటిగా మనం మన కుటుంబ సభ్యులను ఆ నరకాగ్ని నుంచి కాపాడుకోవడం కోసం తౌహీద్ యొక్క బోధనలు అందించాలి. మరియు దాని తర్వాత వారు నమాజ్ చదువుతున్నారా లేదా అని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఈరోజు మన కుటుంబంలో ఒక బాధ్యతాపరుడుగా మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తెలియజేస్తున్నారు. బుఖారీ ముస్లిం యొక్క హదీస్, కుల్లుకుం రాయిన్ వ కుల్లుకుం మస్ఊలున్ అన్ రయ్యతిహి. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బాధ్యతాపరుడే. మీ కుటుంబ సభ్యుల గురించి మిమ్మల్ని ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎలా ఉన్నారు? భార్యకు ధార్మికత తెలిసి ఉంటే, ధర్మం గురించి భార్యకు తెలిసి ఉంటే ఆమె భర్తకు మరియు సంతానానికి బోధించాలి. ఒకవేళ భర్తకు ధార్మికత తెలిసి ఉంటే, ధర్మం గురించి తెలిసి ఉంటే, భార్యకు కుటుంబ సభ్యులకు ధర్మం గురించి బోధించాలి. అది మన బాధ్యత. మరి మన బాధ్యతను మనం సక్రమంగా నెరవేరుస్తున్నామా లేదా? మన బాధ్యతను మనం వారికి మన మీద ఉన్నటువంటి హక్కును మనం సరిగ్గా నెరవేరుస్తున్నామా లేదా? ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచించాలి. సోదరులారా, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకు ప్రసాదించినటువంటి బాధ్యత గురించి రేపు ప్రశ్నిస్తాడు. మనల్ని లెక్క అడుగుతాడు. నీకు ధార్మికతను నేను ప్రసాదించాను, ధర్మం నీ దగ్గరకు వచ్చింది, ప్రవక్త గారి ఆజ్ఞలు నీ దగ్గరకు వచ్చాయి, నువ్వు ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండావా లేదా? నువ్వు నీ కుటుంబానికి బోధించావా లేదా? అల్లాహ్ అడుగుతాడు. ఏం సమాధానం చెబుతాం? ఈరోజు మనం నమాజులకు వస్తున్నాం, ఈరోజు మనం మసీదులకు వస్తున్నాం, కానీ ఇంట్లో మాత్రం భార్య పిల్లలకు చెప్పడం లేదు. ఈరోజు సంతానం విచ్చలివిడిగా తిరుగుతుంది. కన్న బిడ్డలు ఈరోజు ఎన్నెన్నో చెడు రుగ్మతలకు బానిసలైపోయి, ఈరోజు ఎన్నో చెడు సవాసాలు చేసి ఈరోజు సమాజానికి భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు. సోదరులారా, దానికి గల కారణం ఏమిటి? మనం వారికి బోధించకపోవడం, మన బాధ్యతను మనం సక్రమంగా నెరవేర్తించకపోవడం. ఈరోజు వారు నమాజ్కి రాకుండా తిరుగుడానికి గల కారణం ఏమిటి? ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు వారిని మంచి క్రమశిక్షణలో పెట్టకపోవడం వల్ల, వారికి సరి అయినటువంటి విద్యాభ్యర్థన చేయకపోవడం వల్ల, వారికి సరి అయినటువంటి శిక్షణ నేర్పించకపోవడం వల్ల ఈరోజు వారందరూ కూడా చెడు వ్యసనాలకు బానిసలైపోయారు. సోదరులారా, ఆలోచించండి జ్ఞానంతో. ఈరోజు మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో, ఉదయాన్నే నమాజ్కి లేపరు, ఫజర్కి నమాజ్కి లేపరు, కానీ ఉదయాన్నే 8 గంటల స్కూల్కి టైం అయిపోతే తొందరగా లేపి పంపిస్తారు. దేనికి? అమ్మఒడి రాదేమో అన్న భయం, ఆ జగనిచ్చినటువంటి అమ్మఒడి ఎక్కడ లభించదేమో అన్నటువంటి భయం. మరి దొరికేటువంటి ఈ ప్రపంచంలో దొరికేటువంటి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి లభించేటువంటిది, దాని కొరకే నీ కొడుకుని అంత ఎర్లీగా రెడీ చేసి పంపిస్తే మరి ఎల్లకాలం ఉండేటువంటి ఆ స్వర్గవనాలు, ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మన కోసం తయారు చేసినటువంటి ఆ పరలోక సుఖాలను అనుభవించాలంటే మరి నమాజ్కి లేపాలా వద్దా? ప్రశాంతంగా గురక పెట్టి హాయిగా పడకలపై నిద్రిస్తూ ఈరోజు మనం మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసుకుంటున్నాము. సోదరులారా, ఆలోచించండి, జ్ఞానంతో ఆలోచించండి. ఈరోజు ఏ విధంగా మన యొక్క ఇళ్ళు ఉన్నాయి? ముస్లింలమని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము, మళ్ళీ బోర్డు మీద ఇళ్లపైన రాస్తాము, హాజా మిన్ ఫజ్లి రబ్బీ, ఈ ఇల్లు నాకు అల్లాహ్ యొక్క కృప వల్ల లభించింది. మరి ఆ తెచ్చినటువంటి సొమ్ము వడ్డీ సొమ్ము, తెచ్చినటువంటి సొమ్మేమో లంచాలతో సంపాదించింది, తెచ్చినటువంటి సొమ్మేమో అప్పులు చేసి లోన్లు తీసుకొచ్చి కట్టి, ఇది నా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా వైపు నుంచి లభించింది. నౌజు బిల్లా. ఇది సోదరులారా, ఈరోజు మనం సమాజానికి ముస్లిం కుటుంబం అని ఈరోజు ఈ విధంగా పలకలు పెట్టి చూపిస్తున్నాము తప్పితే మన యొక్క సంస్కరణ ద్వారా, మన యొక్క అలవాట్ల ద్వారా, మన యొక్క నైతికత ద్వారా మనం ఈరోజు సమాజానికి తెలియజేయడం లేదు. సోదరులారా, మరి మన మార్పు ఎలా వస్తుంది? ఈరోజు ఎన్నెన్నో బయాన్లు, ఈరోజు ఎన్నెన్నో ప్రోగ్రాంలు జరుగుతున్నాయి. సమాజ సంస్కరణ కోసం ఏం చేయాలి? ఎన్నెన్నో బయాన్లు, ఎన్నెన్నో పెద్ద ప్రోగ్రాంలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సమాజ సంస్కరణ కావాలంటే ముందు మనలో మార్పు రావాలి, మరియు మన కుటుంబ సభ్యుల్లో మార్పు తీసుకురావాలి. ప్రతి వ్యక్తి కూడా దీన్ని బాధ్యతగా తీసుకొని తను మారి తన కుటుంబాన్ని మారిస్తే అప్పుడు సమాజ సంస్కరణ జరుగుతుంది, అప్పుడు సమాజంలో మార్పు చెందుతుంది. ముందు మనం మారకుండా, మన కుటుంబ సభ్యులకు మనం బోధించకుండా, మనం విచ్చలివిడిగా ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టి మనం తిరుగుతూ ఉంటే ఇంకా సమాజ సంస్కరణ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సోదరులారా, జ్ఞానంతో ఆలోచించండి. ఈరోజు మన యొక్క ఇల్లు నిజంగా ఒక విశ్వాసి, ఆ రోజు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి కాలంలో ఆ ఇల్లు ఎలా ఉండేయో తెలుసా?
ఎలా ఉండే ఆ ఇంటి ఆ ఇల్లు? ఈరోజు మనం బంగ్లాలు, మేడలు, ఎత్తైనటువంటి భవంతులు నిర్మించుకున్నాం. ఏసీ రూములు, మెత్తటి పరుపులు, సోఫాలు, బెడ్లు అన్నీ హాయిగా. ఆ రోజున వారు ఇసుక తిన్నెలపై నిద్రించేటువంటి వారు. ఆ రోజు వారు ఖర్జూరపు చెట్లు ఆకులతో నేయబడినటువంటి ఆ యొక్క చాపల మీద వారు నిద్రించేటువంటి వారు. కానీ అల్హమ్దులిల్లా, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఈరోజు మనకు ప్రసాదించారే. ఆ రోజున వారిని చూసినటువంటి ఆ యొక్క కాఫీర్లు, బద్ర్ యుద్ధంలో దాదాపు 70 మంది కాఫీర్లు పట్టుబడ్డారు. వారి యొక్క జీవితాలను చూసి, వారి యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థను చూసి ఆ యొక్క 70 మంది కూడా విశ్వాసవులైపోయారు. సుబ్హానల్లాహ్. దేనికి? ఆ రోజు వారిలో ఆ విశ్వాసం ఆ విధంగా ఉండేది, వారిలో ఆ నైతికత అంత ఉన్నతంగా ఉండేది, వారి ఇల్లు ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండేవి. మరి ఈరోజు మన గృహాలు ఎలా ఉన్నాయి? మన ఇంటి వ్యవస్థ ఎలా ఉంది? సోదరులారా, ఆలోచించండి, జ్ఞానంతో ఆలోచించండి. మన మీద బాధ్యత ఉంది. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకు బాధ్యతను అప్పగించి ఈ యొక్క ప్రపంచంలోకి పంపించాడు. రేపు పట్టుబడతాము, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా దగ్గర ప్రశ్నించబడతాము. ప్రతి ఒక్కరం కూడా, ప్రతి స్త్రీ కూడా. కేవలం ఇది పురుషుల బాధ్యతే కాదు. భర్త బిజీ అయిపోతాడు, పనుల్లో నిమగ్నమైపోతాడు. ఇంట్లో ఉండేటువంటిది స్త్రీ తన యొక్క సంతానాన్ని మరియు కుటుంబ బాధ్యతను స్వీకరించవలసింది స్త్రీ. మరి ఆ స్త్రీ ఈరోజు ఏం చేస్తుంది? అమ్మా స్త్రీలారా, ఒకసారి జ్ఞానంతో ఆలోచించండి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా విధేయత చూపేటువంటి మంచి భర్తను నీకు ప్రసాదించాడు. నీ మాట వినేటువంటి మంచి కుటుంబాన్ని అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా నీకు ప్రసాదించాడు. మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు ధర్మాన్ని ఏ విధంగా పాటించాలి, అలాంటప్పుడు నువ్వు ధార్మికంగా ఏ విధంగా ఎదగాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారిగా ఆలోచించండి. శ్రీ మాతృమూర్తుల్లారా, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఏదైతే మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించాడో, మనకు ప్రసాదించాడో ఇది ఉన్నతమైనటువంటి జీవితం. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తెలియజేస్తున్నారు, అర్బఉం మినస్ సఆదా, 4 విషయాలు ఎవరిలోనైతే ఉంటాయో వారు అదృష్టవంతులు. 4 విషయాలు ఎవరిలోనైతే ఉంటాయో వారు అదృష్టవంతులు. 1, అల్ మర్అతు సాలిహా, ఎవరి వద్దనైతే పుణ్యాత్మురాలైనటువంటి భార్య ఉంటుందో, పుణ్యాత్మురాలైనటువంటి భార్య లభించడం సుబ్హానల్లాహ్ ఎంతో గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే భార్య పుణ్యాత్మురాలు కాదనుకోండి, గయ్యాలి అనుకోండి, ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమైపోతుంది. ప్రశాంతత ఉండదు, సుఖం ఉండదు, ఎటువంటి హాయి అనేటువంటిది మనిషికి లభించదు. భార్య గయ్యాలి అయితే ప్రశాంతత అనేటువంటిది మనిషి కోల్పోతాడు. అందుకే మొదటిగా మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అంటున్నారు, 4 విషయాలు ఎవరి వద్దనైతే ఉన్నాయో వారు అదృష్టవంతులు. అందులో 1 అల్ మరతు సాలిహా, ఎవరి వద్దనైతే పుణ్యాత్మురాలైనటువంటి భార్య ఉందో, ఆ భార్య తన సంతానానికి ధార్మికతను నేర్పిస్తుందో, ఇస్లాం యొక్క బోధనలు నేర్పిస్తుంది. భర్త లేనటువంటి సమయంలో కూడా నమాజుని స్థాపిస్తుంది, ఇంట్లో ఖురాన్ పారాయణం చేస్తూ ఉంటుంది. సుబ్హానల్లాహ్, అలాంటి భార్య లభించడం నిజంగా అదృష్టమే. 2వది మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అన్నారు, అల్ మస్కనుల్ వాసి, విశాలమైనటువంటి ఇల్లు, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, వాన కురిస్తే ఇంటి లోపల తడవకుండా విశాలంగా ఉండేటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి ఇల్లు. 3వది మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అంటున్నారు, అల్ జారు సాలిహ్, మంచి పడోసి, మంచి ఇరుగు పొరుగు ఎవరికైతే లభిస్తారో. ఈరోజు మనం ఏమనుకుంటున్నాం సమాజంలో, నా ఇరుగు పొరుగు బాగుండాలి, నా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు బాగుండాలి అనుకుంటాం. కానీ మనం మాత్రం వాళ్ళ కొరకు బాగుండాలనుకో, మనం మాత్రం వారి కొరకు బాగుండాలనుకో. ఈరోజు మన ఇంట్లో ఉన్నంత చెత్త మొత్తం వాళ్ళ ఇంటి ఎదురే ఉంటుంది. ఈరోజు మన ఇంటి నుంచి వెరిగేటువంటి మురికి నీళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ ఇంటి ఎదురే పడతాయి. వాళ్ళు మన కొరకు బాగుండాలంటే మనం కూడా వాళ్ళ కొరకు బాగుండాలి కదా. మనం కూడా వారికి ఉన్నతంగా వారితో మసలుకోవాలి కదా. ఇది మాత్రం మనం గమనించలేకపోతున్నాము. అల్ జారు సాలిహ్, మంచి ఇరుగు పొరుగు ఉంటే. మరియు 4వది మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అన్నారు, అల్ మర్కబుల్ హనీ, మరియు మంచి వాహనము, ఇబ్బంది పెట్టనటువంటి వాహనము. ఈ 4 విషయాలు ఎవరి దగ్గరైతే ఉన్నాయో అతను అదృష్టవంతుడు అన్నారు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు. సోదరులారా, చూడండి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని మనకు ప్రసాదించాడో. ముఖ్యంగా విశ్వాస సౌభాగ్యాన్ని మనందరికీ ప్రసాదించాడు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా విశ్వాసులుగా మనల్ని తీర్చిదిద్దాడు. అల్హమ్దులిల్లాహ్, విధేయత చూపేటువంటి సంతానాన్ని మనకు ప్రసాదించాడు. ఇంకేం కావాలి సోదరులారా? మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తెలియజేస్తున్నారు, మన్ అస్బహ మిన్కుమ్ ఆమినన్ ఫీ సిర్బిహి, ఏ వ్యక్తి అయితే
ప్రశాంతంగా ఇంట్లో ఉదయాన్నే లెగుస్తాడో ఎటువంటి గొడవలు లేవు, ఇంటి మీదకు వచ్చి పోట్లాడే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు, తగులు పెట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రశాంతంగా ఉదయాన్నే ఇంట్లో మేల్కొంటాడో, మన్ అస్బహ మిన్కుమ్ ఆమినన్ ఫీ సిర్బిహి వ ఆఫియతన్ ఫీ జసదిహి, మరియు అతని ఆరోగ్యపరంగా ఉన్నతంగా ఉన్నాడు, కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ముక్కు చెవులు అన్నీ కూడా ఉన్నతంగా పనిచేస్తున్నాయి, మరియు వైందహు కూతు యోమిహి, మరియు తినడానికి అతని వద్ద ఒక పూటకు సరిపడా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఉపాధి ప్రసాదించాడు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అంటున్నాడు, ఈ మూడు విషయాలు ఎవరి వద్దనైతే ఉన్నాయో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనుగ్రహాలన్నిటినీ అతనికి ప్రసాదించాడు. ఇక దానికంటే కూడా ఇంకేమన్నా అవసరమా మనకి? రెండో పూట తింటామో తినలేమో అన్నటువంటి గ్యారంటీ కూడా లేదు కదా. ఆ మరణం ఎప్పుడైనా సంభవించవచ్చు కదా, ఎప్పుడైనా సరే గొంతులో ఉన్న ప్రాణం పోవచ్చు కదా. మరి ఎటువంటి గ్యారంటీ లేనటువంటి జీవితం ఇది. మరి సోదరులారా, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఈరోజు హాయి ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి జీవితం, ఎంతో ఉన్నతంగా ఉన్నాము. తినటానికి ఒక పూట కాదు, సంవత్సరాలు తరబడి తిన్నా తరగనటువంటి ఆస్తిపాస్తులు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకిచ్చాడు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా సంవత్సరాలు కూర్చొని తిన్నా, మన తరాల వారు వచ్చినా తినడానికి అంత సరిపోయేటువంటి ఆస్తిపాస్తులు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఇచ్చాడు. కానీ కృతజ్ఞతా భావం లేదు, ఆయన వైపు మరడం లేదు, ఆయన ధర్మాన్ని అవలంబించడం లేదు. ఇష్టం వస్తే ఆచరిస్తాము, లేకపోతే పక్కన పెట్టేస్తాము. మనకి అనుకూలంగా ఉంటే స్వీకరిస్తాము, అనుకూలత లేకపోతే వదిలిపెడతాము. ధర్మం కదా, మన ఇష్టం. ఎవరేమంటారు, ఎవరేం చేస్తారు, ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కదా. సోదరులారా, ఈ ప్రపంచం పరీక్షా స్థలం. ఇక్కడ మనల్ని ప్రశ్నించడం జరగదు, ఇక్కడ కేవలం పరీక్ష మాత్రమే. మనం చేసేదంతా కూడా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా గమనిస్తున్నాడు. రేపు ప్రళయ దినం రోజు పట్టుకుంటాడే, రేపు ప్రళయ దినం రోజున ఆ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా పట్టుకుంటాడే, ఆ పట్టు నుంచి విడిపించేటువంటి వాడు ఎవడూ లేడు. సోదరులారా, ఆ గతి రాకముందే మార్పు అనేటువంటి దాన్ని తీసుకురండి. కనుక మన కుటుంబ వ్యవస్థను మనమే సరి చేసుకోవాలి. ఎవరో వస్తారు, ఏదో చెబుతారు, మార్పు వచ్చిద్ది అనుకోవడం అజ్ఞానం. ముందుగా మారు, నీలో మార్పు తీసుకురా, మరియు కుటుంబానికి కూడా ఆజ్ఞాపించు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా దివ్య ఖురాన్ సూరా తాహాలో ఈ విధంగా అంటున్నాడు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా నమాజ్ స్థాపించమని విశ్వాసులందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపిస్తూ ఏమంటున్నాడు? వఅముర్ అహ్లక బిస్సలాతి ఫస్తబిర్ అలైహా, నువ్వు నీ కుటుంబ సభ్యులకి నమాజ్ యొక్క ఆజ్ఞను ఇవ్వు. ఫస్తబిర్ అలైహా, నువ్వు కూడా దాని మీద స్థిరంగా ఉండు. అసలు నువ్వే నమాజ్ చదువు, ఇంక వాళ్ళకేం చెబుతావు? పిల్లోడికి ఎప్పుడో ఒకసారి నమాజ్కి వెళ్ళమన్నావు అనుకో, అబ్బో నువ్వే చదవట్లేదు, ఇంక నాకేం చెబుతావులే అంటాడు. వాడు కూడా జోకులేనే అంటాడు. అంటే మనం మన యొక్క ఉన్నతత్వాన్ని కోల్పోయాము. దేనికి? మనలో ఆచరణ లేదు, మనలో ధార్మికత లేనందువల్ల మన యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కూడా రేపు మనల్ని గౌరవించరు. అలాంటి స్థితే వస్తుంది. ఈరోజు తల్లిదండ్రుల్ని అరేవరు అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సమాజంలో. రేపు మనల్ని కూడా అంటారు, మనల్ని కూడా వేలెత్తి చూపిస్తారు. ఈరోజు తన్నేవారే ఉండారండి సమాజంలో. మరి ఇంత సమాజం భ్రష్టు పట్టడానికి, ముస్లిం వ్యవస్థ ఇలా చిన్న భిన్నం అయిపోవడానికి గల కారణం ఇదే. నైతికత లేకపోవడం, వారికి ధార్మిక బోధనలు ఇవ్వకపోవడం, క్రమశిక్షణ నేర్పించకపోవడం, ఇదే. అందుకే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అంటున్నాడు, ఫస్తబిర్ అలైహా, ముందుగా మీరు దాని మీద స్థిరంగా ఉండండి, దాని తర్వాత కుటుంబ సభ్యులకు బోధించండి. లా నస్అలుక రిజ్కా, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అంటున్నాడు, మేము మీ నుంచి ఉపాధి ఆశించము. నహ్ను నర్జుకుక్, మేము ఉపాధిని ఇంకా మీకు ప్రసాదిస్తాము. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఇచ్చేటువంటి వాడు, కారుణ్యం కురిపించేటువంటి వాడు. సోదరులారా, ఆలోచించండి ఈరోజు మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా ఉందో. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తెలియజేస్తున్నారు, మీరు మీ గృహాలను సమాధులుగా, శ్మశాన వాటికల్లా మార్చుకోకండి. మీరు మీ గృహాలను సమాధుల్లా మరియు శ్మశాన వాటికల్లా మార్చుకోకండి. మరి సమాధులు ఎలా అవుతాయి? మరి మన యొక్క గృహాలు శ్మశాన వాటిక ఎలా అవుతుంది? ఎలా అంటే అల్లాహ్ యొక్క నామస్మరణ జరగకపోవడం వల్ల, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యొక్క ఏదైతే అవతరించాడో దైవ గ్రంథం, దాని యొక్క పారాయణం జరగకపోవడం వల్ల
మన యొక్క ఇల్లు శ్మశాన వాటికల్లా మారిపోయాయి. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు బోధిస్తున్నారు, లా తజఅలు బుయూతకుం మఖాబిరా, మీరు మీ యొక్క గృహాలను శ్మశానాల్లా తయారు చేసుకోకండి. మీరు మీ యొక్క గృహాలలో, మీ యొక్క ఇండ్లలో మీరు ఖురాన్ యొక్క పారాయణం చేస్తూ ఉండండి. ఎంతమంది ఉండారండి ఈరోజు ఖురాన్ పారాయణం చేసేవాళ్ళు? వాస్తవంగా ఆలోచించండి. ఎంతమంది ఖురాన్ చదువుతున్నారు ఇళ్లల్లో? పురుషులు పని మీద బయటికి వెళ్తారు, 24 గంటలు ఇళ్లల్లో ఉండేటువంటి స్త్రీలు వాస్తవంగా మన కోసం అవతరింపబడినటువంటి ఆ దివ్య గ్రంథాన్ని తెరిచి చదివేటువంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈరోజు మన సమాజంలో? ఆలోచించండి. మన కోసం అవతరించబడింది, మన మీద అవతరించబడింది, మన యొక్క సంస్కరణ కొరకు, మన యొక్క ఉత్తమ సమాజంగా మార్చడానికి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా దాన్ని అవతరింపజేశాడు. అఫలా యతదబ్బరూనల్ ఖురాన్, మీరు ఆ యొక్క ఖురాన్లో ఆలోచించరా? దానిపైన ఆలోచన పెట్టరా? అసలు ఎందుకు వచ్చింది, అసలు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా దేనికి అవతరింపజేశాడు అనే దాని గురించి మీరు జ్ఞానంతో ఆలోచించరా? అలా ఖులూబిన్ అఖ్ఫాలుహా, మీ యొక్క హృదయాలకు ఏమైనా తాళాలు వేయబడ్డాయా? వాస్తవంగా ఈరోజు మన యొక్క హృదయాలకి తాళాలే వేయబడ్డాయి. ఎప్పుడు తెరిచాము? గతించినటువంటి రంజాన్లో తెరిచి ఉంటాం. పోయిన రంజాన్లో తెరిచినటువంటి దైవ గ్రంథాన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా తెరిచి చూడలేదు అంటే ఎంతటి దౌర్భాగ్యంలో ఈరోజు మనం ఉన్నామో ఆలోచించండి. ఎంతటి దౌర్భాగ్యంలో ఈరోజు మనం ఉన్నామో ఆలోచించండి. ఆ దివ్య గ్రంథం ఏదైతే మన కోసం అవతరించబడిందో, ఏదైతే మన కోసం సిఫారసు చేస్తుందో, ఏ దివ్య గ్రంథం ద్వారానైతే మన యొక్క జీవితాలలో ఆయన యొక్క బరకత్ వస్తుందో, ఆయన యొక్క కారుణ్యం వస్తుందో, ఆ దివ్య గ్రంథాన్ని ఈరోజు మనం విడిచిపెట్టాం. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఒకసారి బజారులో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఒక ఇంటి నుంచి మధురమైనటువంటి స్వరం, ఖురాన్ పారాయణం జరుగుతున్నటువంటి స్వరం వినపడింది. ఎవరా, ఆ ఇల్లు ఎవరిది అని చూడగానే అది అబూ మూసా అష్అరీ రజియల్లాహు అన్హు గారిది. ఆయన ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్వరంతో దివ్య ఖురాన్ యొక్క పారాయణం చేస్తున్నారు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఆ యొక్క పారాయణాన్ని వింటూనే ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆయన ముగించారో అక్కడి నుంచి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు వెళ్ళిపోయారు. మరొక రోజున ఎప్పుడైతే అబూ మూసా అష్అరీ రజియల్లాహు అన్హు గారు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని కలిశారో అప్పుడు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఇలా అన్నారు, లఖద్ ఊతీత మిజ్మారం మిన్ మజామీర్ మిన్ ఆలి దావూద్. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అన్నారు, ఓ అబూ మూసా, దావూద్ అలైహిస్సలాంకి ప్రసాదించబడినటువంటి స్వరాలలో నీకు ఒక స్వరాన్ని ఇవ్వబడింది, నువ్వు అద్భుతంగా ఖురాన్ పారాయణం చేస్తున్నావయ్యా అన్నారు. మరి మన ఇళ్లలో మన పిల్లలు చదువుతున్నారా? మన సంతానం ఎప్పుడైనా పిల్లవాడిని ముందు కూర్చోబెట్టి, కన్న కొడుకుని ముందు కూర్చోబెట్టుకొని వాడి నోటి చేత ఖురాన్ పారాయణం విన్నావా? విన్నటువంటి దాఖలాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆలోచించండి సోదరులారా, ఆలోచించండి. ఉమ్మి అతియా రజియల్లాహు అన్హా గారు అంటున్నారు, మేము మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి నోటి నుంచి జుమ్మా రోజు విన్నటువంటి సూరే ఖాఫ్ని అలానే కంఠస్థం చేసుకున్నాము. సహాబియాలు. ఈరోజు మన ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి స్త్రీల యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు భద్రంగా దాన్ని అటకపెట్టెల్లో దాచిపెట్టి ఎక్కడో పైన పెడతారు. దానికోసం ఆ దివ్య ఖురాన్ అవతరింపబడింది. అటకపెట్టెల్లో దాచిపెట్టడం కోసం ఆ యొక్క ఖురాన్ యొక్క అవతరణ జరిగింది. సోదరులారా, ఆలోచించండి. ఎంతటి అజ్ఞానంతో ఈరోజు మనం జీవితాన్ని గడుపుతున్నామో ఆలోచించండి సోదరులారా. ఆ దివ్య గ్రంథం ఎంతో మహోత్తరమైనది, మన జీవితంలో మార్పు చేర్పులు చేసేది. ఒకవేళ ఆ గ్రంథం కనుక మన జీవితంలో లేకపోతే మనం కూడా మార్గభ్రష్టత్వానికి లోనైపోయేవారము, మనం కూడా అవిశ్వాసంలో కలిసిపోయేటువంటి వారము, మనలో కూడా ఎన్నో దురాచారాలు, ఎన్నో మూఢనమ్మకాలు మన జీవితాలలో వచ్చి ఉండేవి. కానీ అల్హమ్దులిల్లా, దాని ద్వారా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకు సన్మార్గాన్ని చూపాడు. దాని ద్వారా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకు సిరాతే ముస్తఖీమ్ ఏదో మనకు చూపించాడు. మరి అలాంటి దైవ గ్రంథాన్ని మనం పక్కన పెట్టేస్తే మన కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం కాకుండా ఎలా ఉంటుంది? ఈరోజు మన కుటుంబంలో ఇన్ని రుగ్మతలు చోటు చేసుకున్న గల కారణం, ముఖ్య కారణం కూడా ఈరోజు దివ్య గ్రంథాన్ని పక్కన పెట్టడమే. వాస్తవంగా చూడండి, ఒకటి తౌహీద్ లేదు, రెండవది నమాజులు లేవు, మూడవది పారాయణ లేదు, చివరికి అల్లాహ్ యొక్క నామస్మరణ కూడా మన యొక్క నోటిలో లేదు.
మన యొక్క నాలుక మీద ఆ అల్లా సుబ్హానహు తాలా యొక్క నామస్మరణ కూడా లేదు. మరి ఆయన శుభాలు కావాలి. అసలు ఇంట్లో ప్రశాంతతే లేదండి, అసలు ఎందుకో ఇంట్లో ప్రవేశించగానే మనసులో కలతలు, పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు, ప్రశాంతత అనేటువంటి దాన్ని కోల్పోతున్నామని చెప్పుకుంటావే, కారణం ఏమిటి? కారణం ఇదే. కారణం ఏమిటి? పారాయణం, నమాజులు లేకపోవడం కారణంగా, దివ్య ఖురాన్ పారాయణం లేకపోవడం కారణంగా, అల్లా సుబ్హానహు తాలా యొక్క నామస్మరణ లేకపోవడం కారణంగానే ఈరోజు ప్రశాంతత అనేటువంటిది కోల్పోయాము. వాస్తవంగా ఈరోజు మనం చూస్తే మన బంధుమిత్రుల మధ్య కూడా ప్రేమానురాగాలు ఏమీ దృఢంగా లేవు. ఏదో అంతా స్వార్థం. ఏదైనా లభిస్తే మనం బంధాన్ని కలుపుకుంటాము, ఏది వద్దనుకుంటే వాడెంత అని రెచ్చిపోతూ ఉంటాము. సోదరులారా, ఇదంతా కూడా కారణం ఏమిటి? కారణం ఏమిటంటే ధార్మికపరమైనటువంటి విషయాలు మనలో లేకపోవడం ముఖ్య కారణం. ఎప్పటి వరకైతే మనము మన యొక్క ధర్మాన్ని స్థిరంగా, మన యొక్క ధర్మంపై మనం స్థిరంగా ఉంటామో అప్పటి వరకు అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా మన యొక్క జీవితాలలో ఆయన యొక్క శుభాలను కురిపిస్తూనే ఉంటాడు, ఆయన యొక్క శాంతిని కురిపిస్తూనే ఉంటాడు. మనం ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని పక్కకు పెడతామో ఇక శైతాన్ అనేటువంటి వాడు మన జీవితాలలో చోటు చేసుకుంటాడు. మరి శైతాన్ ఉన్నటువంటి చోటు ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. శైతాన్లు ఎక్కడుంటారు? శ్మశానంలో ఉంటారు. జిన్నాతులు ఎక్కడుంటాయి? శ్మశానంలో ఉంటాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాళ్ళని పిలుచుకొని మరీ ఇళ్లలో కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాం. పిలిపించుకొని మరీ ఇళ్లలో మనం కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాము. ప్రశాంతత ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుందండి? హాయి ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది? సోదరులారా, ఆలోచించండి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా సూరతుల్ నహల్లో అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా ఈ విధంగా అంటున్నాడు, మన ఆమిల సాలిహన్ మిన్ దకరిన్ ఔ ఉన్సా వహువ ముమిన్ ఫలనుహ్యియన్నహు హయాతన్ తయ్యిబా. అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా అంటున్నాడు, ఎవరైతే విశ్వసించారో మరియు సదాచరణ చేశారో, ఎవరైతే విశ్వసించిన తర్వాత సదాచరణ చేశారో. సదాచరణ అంటే ఏమిటి? మనం విశ్వసించిన తర్వాత మన మీద విధి అయ్యేటువంటి ఆచరణలు, నమాజ్ చదవటం, ఖురాన్ పారాయణం చేయటం, దాన ధర్మాలు చేయడం. ఇది అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా అంటున్నాడు, ఫలనుహ్యియన్నహు హయాతన్ తయ్యిబా, మేము వారికి ఉన్నతమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇస్తాము. ఏ ప్రశాంతత కోసం నువ్వు వెతుకుతున్నావో, ఏ ప్రశాంతత కోసం నువ్వు ఊగులాడుతున్నావో ఆ ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా ఇస్తా అంటున్నాడు. షరత్ ఏమిటి? సదాచరణ చేయాలి, నమాజు స్థాపించాలి, కుటుంబ సభ్యులు కూడా నమాజులు స్థాపించమని ఆజ్ఞాపించాలి. హజరత్ ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాతు వస్సలాం గారు అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలాతో దువా చేశారు. ఏమని? రబ్బనా ఇన్నీ అస్కంతు మిన్ జుర్రియతి బివాదిన్ గైర ది దర్ఐన్ ఇంద బైతికల్ ముహర్రం. ఆయన ఆ ముష్రికులు, ఆ యొక్క అవిశ్వాసులు ఉన్నటువంటి చోటు నుంచి తన కుటుంబాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు? ఎడారి ప్రాంతంలోకి. ఓ అల్లా, నేను నా కుటుంబాన్ని ఎడారి ప్రాంతంలోకి తీసుకువచ్చాను. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ఎటు చూసినా ఇసుక రేణువులే, ఇసుక దిబ్బలే. మరి అలాంటి స్థలానికి తన కుటుంబ సభ్యుల్ని, ఇస్మాయిల్ గారిని, భార్యని, ఇద్దరిని తీసుకెళ్లి అక్కడ వదిలిపెట్టారు. దేనికో తెలుసా? లియుఖీముస్సలా, వారు ఆ యొక్క ముష్రిక్ అవిశ్వాసుల చోటు నుంచి దూరమై వస్తే నమాజు స్థాపిస్తారని నేను ఈ విధంగా చేశాను అంటారు ఇబ్రహీం అలైహిస్సలాతు వస్సలాం గారు. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాము సోదరులారా? మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఒకసారి ఆలోచించండి. మన యొక్క ఇంటి యొక్క గతి, మన యొక్క స్థితి ఎలా ఉంది? ఒక్కసారి గమనించండి. నమాజ్ గురించి కానీ, దైవం పట్ల, దైవభీతి పట్ల కానీ, మరియు అల్లాహ్తో భయపడేటువంటి విషయంలో కానీ ఏ విధంగా ఉన్నామో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈరోజు మన ఇళ్లలో ఎక్కడ చూసినా పటాలు. ఈరోజు ముస్లింలు అనేటువంటి చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే, అల్లాహ్ అని చెప్పి ఒక చిన్న పిల్లోడు రెక్కలు ఉన్నటువంటి గుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి ఇది అల్లాహ్ పటం అండి అని చెప్పి పెట్టుకుంటున్నారు. నౌజుబిల్లా. అల్లాహ్ను ఎవరు చూడలేదు, అల్లాహ్ ఎలా ఉన్నాడో కూడా ఎవరికి తెలియదు. మహాప్రవక్త ముహమ్మదు రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు మేరాజ్ యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలాకు అతి చేరువలోకి వెళ్ళారు, కానీ అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలాని చూడలేదు. కానీ ఈరోజు మనం అల్లాహ్ పటం అని చెప్పి పెట్టుకుంటున్నారు. నౌజుబిల్లా. సోదరులారా, ఈరోజు మన ఇళ్లలో ఎక్కడ చూసినా పటాలు. మరి అల్లాహ్ యొక్క కారుణ్యపు దైవదూతలు ఎలా వస్తారు? లా యదుఖులుల్ మలాయికతు బైతున్ ఫీ కల్బున్ ఔ తసావీర్. ఏ ఇంట్లోనైతే పటాలు ఉంటాయో, ఏ ఇంట్లోనైతే కుక్క ఉంటుందో ఆ ఇంట్లోకి కారుణ్యపు దైవదూతలు ప్రవేశించలేరు. ఒకసారి దైవదూత జిబ్రైల్ అలైహిస్సలాతు వస్సలాం గారు
మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారితో అంటారు, ఓ దైవ ప్రవక్త, నేను ఫలావేళ ఫలా సమయానికి మీ దగ్గరికి వహీ తీసుకుని వస్తాను అంటారు. దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారేమో జిబ్రైల్ అలీహిస్సలాతు వసలాం గారి కోసం వేచి చూస్తూ ఉంటారు. ఆ సమయానికి రారు. అయ్యో ఇదేమిటి, ఆయన దైవదూత, అల్లాహ్ యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహించేటువంటి వ్యక్తి, ఆయన దైవదూత, అంత ఉన్నతమైనటువంటి దేవదూత వస్తా అన్నాడు, రాలేదు ఏమిటి అని చెప్పి దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఆందోళన చెందుతారు. కానీ కొద్దిసేపటి తర్వాత మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారికి తెలుస్తుంది, ఆయన నిద్రించేటువంటి ఆ యొక్క మంచం కింద ఒక చిన్న కుక్కపిల్ల ఉంటుంది. ఒక చిన్న కుక్కపిల్ల ఆయన నిద్రించేటువంటి మంచం కింద ఉంటుంది. అప్పుడు జిబ్రైల్ అలీహిస్సలాతు వసలాం గారు అంటారు, ఓ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఎవరి ఇంట్లోనైతే కుక్క ఉంటుందో ఆ ఇంట్లోకి దైవదూతలు ప్రవేశించలేరు. ఈరోజు సమాజంలో ఈరోజు ఎంతో మంది అజ్ఞానులు డబ్బులిచ్చి మరీ కుక్కలను పెంచుకుంటున్నారు. తెచ్చుకొని అడుక్కొని, అమ్మా భిక్షాందేహి అని అడుక్కునేటువంటి వారికి రూపాయి కూడా ఏరు, వేలల్లో ఖర్చు చేసి ఆ యొక్క జీవులకి, ఆ యొక్క కుక్కలకి పెంచుతూ ఉన్నారు. తప్పు కాదు సోదరులారా, తప్పు అనడం లేదు. కానీ మనిషి యొక్క జ్ఞానం మన తోటి విశ్వాసికి ఎప్పుడైనా సహాయం చేశామా? మన ఇరుగు పొరుగుకి ఎప్పుడైనా తోడ్పడ్డామా? ఎప్పుడైనా అయ్యో కటిక పేదవాడే, కష్టపడుతున్నాడే, కష్టజీవి అని చెప్పి ఒక నెలకు సరిపడా ఎప్పుడైనా రేషన్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చామా? మళ్ళీ మానవత్వం గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం సోదరులారా. కనుక మన యొక్క ఇంటి వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేసుకోకుండా ఉండాలంటే, ఈరోజు మన యొక్క ఇంట్లో ఈ యొక్క రుగ్మతలన్నీ ఉండకుండా ఉండాలంటే ముఖ్యంగా మనం ధార్మికతను ఇంట్లోకి తీసుకురావాలి. ఈరోజు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, చివరిగా చెప్పబడేటువంటి విషయం, ఈరోజు ఇళ్లల్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు 1400 సంవత్సరాల ముందే భవిష్యవాణిని వినిపించారు. అదేమిటో తెలుసా? లయకూనన్న మిన్ ఉమ్మతి, వచ్చేటువంటి కాలంలో నా యొక్క ఉమ్మతి ఎలా అవుతుందో తెలుసా? వారి కొన్ని విషయాలను ధర్మసమ్మతం చేసుకుంటారు. అందులో ఒకటి వల్ హరీర్, పట్టు వస్త్రాలను, రెండవది వ్యభిచారాన్ని, మూడవది వల్ ఖమర్, ఏమిటి మద్యాన్ని, మరియు నాలుగవది మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అంటున్నారు వల్ మఆజిఫ్, మ్యూజిక్ని. ఈ నాలుగిటిని రాబోయేటువంటి కాలంలో నా ఉమ్మత్ ధర్మసమ్మతం చేసుకుంటారు. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా ఇవే రుగ్మతలు ఈరోజు మనం కనపడుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా చెడే. ఈరోజు పట్టు వస్త్రాలు ధరించేవారు కోకల్లో ఉన్నారు, వ్యభిచరించేవారు అసలు వాయు వరుసలు లేకుండా, అసలు సంబంధం లేదా అన్నటువంటి వావి వరుసలు లేకుండా, మొన్నే తెలంగాణలో కన్న తండ్రి కసాయిగా కన్న కూతురి మీద దౌర్జన్యం చేశాడు. వావి వరుసలు లేకుండా వ్యభిచారం జరుగుతుంది ఈరోజు సమాజంలో. దీనికి గల కారణం ఏమిటి? మనలో ధార్మికత లేదు. ఈరోజు చూడండి, కుటుంబంలో అందరూ కూడా యవ్వన స్థితికి వచ్చినటువంటి పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు అందరూ కూర్చొని ఆ టెలివిజన్లో అశ్లీలాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. నౌజుబిల్లా. అందులో వచ్చేటువంటి సినిమాలు కానీ, అందులో వచ్చేటువంటి అశ్లీలపు విషయాలు కానీ అందరూ కూర్చొని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. నౌజుబిల్లా. ఈరోజు ప్రతి ఒక్క ఇళ్లలో కాదు, ప్రతి ఒక్క చేతిలో కూడా మొబైల్ ద్వారా వచ్చేసింది వల్ మఆజిఫ్. మహాప్రవక్త గారు అన్నారు, మ్యూజిక్, గానా బజానాలు సమాజంలో ఆమైపోతాయి, మామూలైపోతాయి. అందరూ కూడా ఈరోజు చెవుల్లోనే పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు బ్లూటూత్లు. ఈరోజు అందరూ చెవుల్లోనే, ఎంతో దూరం లేదు, పాపం మన చేతిలోనే ఉంది. అందరికీ సపరేట్ గదులు, పిల్లలు పెద్దలంగానే సపరేట్ గదులు, వారికి పెద్ద చాటంతా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు? ఏం జరుగుతుంది? యవ్వన స్థితికి వచ్చేటప్పటికి సంతానం మన చేతి నుంచి ఎందుకు జారిపోతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం పరిశీలన చేయలేకపోతున్నాం. అందుకే నష్టపోతున్నాము. వారు మన మాట వింటలేదు, మనకు ఎదురు తిరుగుతున్నారు, చివరికి వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా వాళ్ళు తయారై ఉంటున్నారు. కారణం ఏమిటంటే చేజేతులా మనం చేసుకున్నాము. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అందుకే ఈరోజు ఇన్ని రుగ్మతలు ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా శిక్షల్ని అవతరింపజేస్తున్నాడు. అందుకే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా శిక్షల్ని అవతరింపజేస్తున్నారు. తుర్కీలో మరి అంత పెద్ద విధ్వంసం జరిగింది, అంత పెద్ద భూకంపం వచ్చింది. దాదాపు 45,000 మంది ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా భూమిలో కూరుకుపోయి ప్రాణాలు విడిచారు. కారణం ఏమిటంటే అక్కడ కూడా అశ్లీలం ఎక్కువ, అక్కడ కూడా తాగుడు, జూదం మామూలు అయిపోయాయి. అందుకే అల్లాహ్ యొక్క శిక్ష అక్కడ వచ్చింది.
ఈరోజు మనలో కూడా మన దగ్గర కూడా అవన్నీ ఉన్నాయి. అక్కడ వచ్చినటువంటి భూకంపం ఇక్కడ రాకుండా ఏం పోదు. ఆయన తలుచుకుంటే ఉన్నట్టుండి ఇక్కడికిక్కడే మనల్ని కూడా భూమిలోకి పంపించగలడు. అంతటి శక్తి సంపన్నుడు అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా అంటున్నాడు, మీకు ఈ యొక్క చిన్న చిన్న ఉపద్రవాలు ఎందుకు చూపిస్తున్నామంటే ఫలనుదీఖన్నకుం మినల్ అజాబిల్ అద్నా దూనల్ అజాబిల్ అక్బర్. ఆ భయంకరమైనటువంటి ప్రళయం రాకముందే మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకుంటారని అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా మున్ముందే ఈ యొక్క చిన్న వాటిని చూపించి మార్పు తీసుకురండి, జీవితంలో మార్పు తీసుకువచ్చి మీరు ఉన్నతంగా వ్యవహరించండి అనేటువంటి బోధన మనకు చేరవేర్చడానికి అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా వీటన్నిటిని మనకు కల్లారా చూపిస్తున్నాడు. కనుక సోదర సోదరీమణులారా, మార్పు స్వయంగా ముందుగా మనలో తీసుకురావాలి. ఆ తర్వాత మన కుటుంబ సభ్యులలో మార్పు తీసుకురావాలి. అప్పుడే మనం నిజంగా మన యొక్క హక్కుని నెరవేర్చినట్టు. కు అన్ఫుసకుం వాహ్లీకుం నారా. మనం ఒక్కరు ఎప్పుడు కూడా స్వర్గంలోకి వెళ్ళలేం. రేపు మనల్ని మన కుటుంబ సభ్యులే కాలర్ పట్టుకొని నిలదీస్తారు. రేపు రోజున మన కుటుంబ సభ్యులే రేపు అల్లా యొక్క సమక్షంలో మనల్ని నిలదీస్తారు. నువ్వు పుణ్యాలు చేశావని అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా నిన్ను స్వర్గంలోకి ప్రవేశింపడానికి రెడీగా ఉంటాడు. కానీ ఆ రోజు నీ భార్య పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది, నీ చెల్లెలు, నీ సోదరి మనులందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. వాళ్ళవి ఇతను నమాజ్ చదివేవాడు, ఇతను పారాయణ చేసేవాడు, ఇతడు ఎల్లప్పుడూ ధార్మికంగా ఉండేవాడు, కానీ ఏ రోజు నాకు బోధించలేదు, ఏ రోజు కూడా నాకు ధర్మం గురించి చెప్పలేదు, ఏ రోజు కూడా నాకు నమాజ్ స్థాపించమని ఆజ్ఞాపించలేదు, ఏ రోజు కూడా నన్ను ఖురాన్ చదవమని చెప్పి నాకు బోధించలేదు. మరి అతన్ని ఏ విధంగా మీరు స్వర్గంలోకి ప్రవేశింపజేస్తారని అడిగితే అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా అప్పుడు ఆ దైవదూతలతో అంటాడు, ఓ దైవదూతల్లారా, ఆ దౌర్భాగ్యాన్ని పట్టుకొని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళి నరకంలో విసిరేయండి. సత్కార్యాలు చేశాడు, నమాజులు చదివాడు, అన్నీ చేశాడు, కానీ అయినప్పటికీ సత్కార్యాలు ఏమైనా పనికొచ్చాయా? ఏమీ పనికి రాలేదు. సోదరులారా, రేపు మన యొక్క గతి కూడా, మన యొక్క స్థితి కూడా అలాగే అవుతుంది. కనుక మనలో స్వయంగా మార్పు తీసుకురావాలి. మన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వాటి గురించి, ధార్మికం గురించి బోధించాలి. సమయం ఎక్కువ అవుతుంది కనుక నా సమయం అయిపోయింది. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలాతో దుఆ చేస్తున్నాను. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా మనందరి యొక్క పాపాలను క్షమించుగాక. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా ముందుగా మనల్ని మనం సంస్కరించుకునేటువంటి సద్బుద్ధిని మనందరికీ ప్రసాదించుగాక. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా మనందరి కుటుంబ సభ్యులకి ధర్మం గురించి బోధించేటువంటి అవగాహన మనందరికీ కలిగించుగాక. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా మన లోపాలను, మన పాపాలను క్షమించి ఉన్నతమైనటువంటి స్వర్గంలో స్థానాన్ని మనందరికీ కల్పించుగాక. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా సమాధి శిక్షల నుంచి, నరకయాతల నుంచి మనందరినీ కాపాడుగాక. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా మనందరికీ చెప్పుకునే కంటే, వినే కంటే ఎక్కువగా ఆచరించేటువంటి సద్బుద్ధిని ప్రసాదించుగాక. ఉన్నతమైనటువంటి ధార్మిక విద్యను అభ్యసించి ఆ యొక్క విద్యను మన కుటుంబ సభ్యులకు బోధిస్తూ మరణించేంత వరకు విశ్వాసంపైనే స్థిరంగా ఉండేటువంటి సౌభాగ్యాన్ని, సద్బుద్ధిని అల్లా మనందరికీ ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్ సుమ్మా ఆమీన్. వాఖిరు దవానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, मस्जिद में अपनी अपनी जगह पर इत्मीनान के साथ आप बैठे रहें। अभी हमारे पास दो मुखर्रिरीन हैं, बयानात करने वाले। जलसे के ख़त्म होने के बाद इसी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाई जाएगी और फिर तमाम के लिए खाने का इंतज़ाम भी यहीं पर किया गया है, तो आप इत्मीनान व वक़ार के साथ बैठे रहें। आज के हमारे मेहमान मुखर्रिर हैं फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मुआज़ अबू कुहाफ़ा उमरी नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह, जो बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं। सन 2004 में मुल्क का मशहूर व मारूफ़ इदारा जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से आपने सनद फ़जीलत हासिल की है। उसके बाद कुल्लियतुल हदीस से आपने हदीस में तखस्सुस किया है। फिर इस वक्त बेंगलुरु का मशहूर इदारा जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलुरु में आप मुदर्रिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शेख की ये आमद नंदयाल में पहली मरतबा है। हम दिल की गहराइयों से शेख का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और आपको दावत खिताब देते हैं। फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मुआज़ अबू कुहाफ़ा उमरी नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ल्यतफ़ज़्ज़ल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद।
وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں 10 منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس مختصر سی نشست میں ایک بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا جو علم ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تفصیلی علم ہے پوری جزئیات کے ساتھ، جو ہر مسلمان پر وہ فرض نہیں ہے، امت مسلمہ کا ایک طبقہ اس کے لیے تیار ہو جائے تو سب کے لیے وہ چیز کافی ہو جاتی ہے۔ ابھی شیخ ہدایت اللہ عمری بتا رہے تھے آج کہ ہمارے اس علاقے سے 6 طلبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھ رہے ہیں اور 6 جامعہ محمدیہ رائے درگ میں۔ یہ اصل بات ہے، 12 طلبہ اگر پڑھ رہے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، مزید کچھ اور طلبہ کو وہاں پر داخل کر دیا جائے۔ لیکن شریعت کے علم کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے جو کہ اساسی علم ہے، بنیادی علم ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی مسلمان کو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور پھر جو چیزیں ایک مسلمان پر فرض ہوتی ہیں جیسے نمازیں ہیں، روزہ ہے، جو زکوٰۃ دینے کا لائق ہے اس کو زکوٰۃ سے متعلق علم ہونا چاہیے۔ حج سے متعلق کسی کو علم نہ ہو لیکن جب حج کر رہے ہوں، عمرہ ادا کر رہے ہوں، اس وقت ان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ کپڑوں کے تاجر ہیں، چپل اور جوتے کے تاجر ہیں، جب وہ تجارت کر رہے ہوں اس کی، تو اس سے متعلق شرعی علم ہونا چاہیے۔ اس علم سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الروم میں بیان فرمایا، وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیاتوں میں 2 باتیں بالکل متضاد، ایک انسان سے متعلق اللہ نے بیان فرمائی، ایک کافر سے متعلق، کہ ایک کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، لیکن کہا اللہ نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے بارے میں تو اسے علم ہوتا ہے اور خوب علم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دین سے متعلق اس کو علم نہیں۔ ذرا بتائیے، جو بنیادی علم ہے اگر اس سے متعلق علم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق، اللہ کے دین سے متعلق، یہ بہت بڑا ہے بھائی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں امام حسن ابن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واللہ لبلغ من احدہم بدنیاہم، کہ ایک شخص کا علم دنیا کے اعتبار سے اتنا عروج پر ہے، ایک شخص کو دنیا سے متعلق اتنی گہری معلومات ہیں، ان یقلب الدرہم بظفرہ فیخبرک بوزنہ ولا یحسن ان یصلی۔ کہا کہ ایک شخص کو دنیا کے بارے میں اتنا گہرا علم ہوتا ہے، اتنا چالاک ہوتا ہے، اتنی معلومات اسے دنیا کے بارے میں، قدیم زمانے سے متعلق آپ نے کہا کہ درہم کو اپنے ہاتھ میں لے کر ناخن سے کھرچ کے بتا سکتا ہے کہ یہ اصلی کی جعلی ہے۔ جیسے موبائل لے لیں، کتنی معلومات ایک موبائل سے متعلق، اس کی انواع و اقسام سے متعلق، لیکن ولا یحسن یصلی، لیکن نماز اسے صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے۔ دنیا کے بارے میں اتنا علم،
इतनी ठोस मालूमात, इतना तजर्बा, जिस मकसद के लिए अल्लाह पैदा किए हैं, नमाज से मुतालिक वो सही से नमाज नहीं पढ़ सकता है, मालूमात ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़अअरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्ला अल हयात अद-दुनिया ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म। सूरतुन नज्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे लोगों से मुंह मोड़िए, मतलब एराज कीजिए, इनसे ताल्लुक खत्म कर लीजिए, जिनका जिंदगी का मकसद ही सिर्फ दुनिया है, दुनिया के बारे में मालूमात है इनको, इनका कुल सरमाया, इनकी पूंजी सिर्फ दुनिया, दुनिया के बारे में पूछो बताएंगे, दीन से मुताल्लिक इल्म नहीं है इनको। कितना बड़ा है भाई, अल्लाहु अकबर। दुनियावी जो उलूम है, दुनियावी जो फनून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको पसंद करते हैं उनको भी देते हैं, जिनको पसंद नहीं करते उनको भी देते हैं। दुनियावी एतबार से अगर किसी को महारत हो, ठोस इल्म हो दुनिया के बारे में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसे पसंद करते हैं ना उसको भी देते हैं। हो सकता है एक नबी मौजूद हो और नबी से बढ़कर के किसी को इल्म हो दुनिया के एतबार से, हो सकता है, लेकिन जो शरीयत का इल्म है, अल्लाह की ये गैरत है कि अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देते, सबको नहीं देते। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने कहा, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला अल हिकमा, जिसको चाहते हैं उन्हीं को देते हैं, हर किसी को नहीं देते। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा की तफसीर में कहा कि लैसतिन नुबुव्वा वलाकिन्नहु अल इल्म वल फिक़्ह। कहा कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिकमत देते हैं। क्या मतलब है? नबूवत के अलावा, नबूवत तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने पसंदीदा बंदों को देते हैं, जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं, खास तौर पर इख्तियार करते हैं। लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हिकमत की बात फरमा रहे हैं, कहा कि वो शरीयत का इल्म, कहा कि अल्लाह जिसको चाहते हैं उन्हीं को देते हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में कहा, व इन्नहु लयक़अ फी क़ल्बी अन्नहु अत्तफ़क़्हुह फ़िद्दीन, कि युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते हैं हिकमत देते हैं। कहा कि इससे मुराद मेरे दिल में यही बात आती है कि दीन की समझ बूझ, ये हर किसी को नहीं देते हैं रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकीन का जो जिक्र किया है, मुनाफिकीन की बहुत बहुत सिफात हैं, लेकिन मुनाफिकीन की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नुमाया सिफत कसरत से जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए हैं, वो ये है कि इनको दीन का इल्म नहीं होता है, इनको दीन का इल्म नहीं होता है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। मुनाफिकीन का जब भी अल्लाह ने जिक्र किया कि उन्हें शऊर नहीं, उन्हें इल्म नहीं, उन्हें फिक़्ह नहीं, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। एक सूरत है कुरान मजीद में, नाम ही अल मुनाफिकून है। एक मुनाफिक क्यों होता है, क्यों बनता है मुनाफिक? उसके अंदरूनी जो जरासीम है ना, अल्लाह ने कहा ज़ालिका बिअन्नहुम, ज़ालिक इशारा है इस तरफ, वो इल्लत बताई जा रही है। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। अल्लाह पर कभी ईमान लाते हैं, ईमान तर्क कर देते हैं, जाहिर में ईमान लाते हैं, अंदरून नहीं होता है, समझ बूझ नहीं दीन के बारे में। अल्लाह ने कहा कि इस वजह से एक शख्स मुनाफिक बन जाता है। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है बसनद हसन अब्वाबुल इल्म में, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खसलतानी ला तज्तमिआनी फी मुनाफिक हुस्न समतिन व फिक़्हुन फिद्दीन। कहा कि दो उम्दा खूबियां हैं,
کہا کہ ایک منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک یہ کہ ظاہری اعتبار سے ایک مسلمان معلوم ہو اس کے لباس سے. بات صرف کرتا پائجامہ کی نہیں، سر سے لے کر پیر تک ایک شخص کو دیکھے تو معلوم ہو کہ بھئی یہ مسلمان ہے. اس کا حلیہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا لباس بتائے کہ مسلمان ہے، چہرہ بتائے کہ مسلمان ہے. کہا کہ یہ جو عمدگی ہے ایک منافق میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. اس کا لباس، اس کا چہرہ بتا دیتا کہ اندرون کتنا بدبخت انسان ہے. اور کہا کہ وفقہ فی الدین، اللہ کے دین سے متعلق علم حاصل کرنا، سمجھ بوجھ حاصل کرنا. مثلا جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس سے متعلق معلومات ہونی چاہیے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، احکام و مسائل کا علم ہونا چاہیے. ایک آدمی کہیں جاب کر رہا ہے، کہیں اس کی اپنی دکان ہے، کیا کر رہا ہے، شریعت کیا بتاتی ہے، معلوم کرنا چاہیے. بصیرت ہونی چاہیے اس میدان میں. یہ بہت اہم چیز ہے. آج اتنی بڑی مجلس یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے متعدد مساجد سے یہاں پر آئے ہوں گے، لیکن اپنی اپنی مسجد میں روزانہ فجر کے بعد عشاء کے بعد درس ہوتا ہے. اہتمام کیجئے، بیٹھیے، سیکھیے. لکھنا پڑھنا آتا ہے، نوٹ کیجئے. کسی آیت کو پڑھے ہوں گے، وہ آیت مصحف کھول کر کے دیکھ لیجئے. دھیرے دھیرے دیکھیں ایک سال میں کتنا مستویٰ بڑھتا ہے. شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے. وقت کافی ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شریعت کا علم عطا فرمائے. شریعت سے متعلق اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وسعت پیدا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت سے متعلق جو تنگی آتی ہے، جو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس مرض سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مطہر جامعی صاحب آپ کے سامنے آخری خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. معزز علماء کرام، برادران اسلام و پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان بجا لانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک جگہ جمع ہو کر، اس کے گھر میں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے دوست و احباب ہوں گے، ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے، ہمارے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے گھر والے ہوں گے جو آج اس دینی محفل اور مجلس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست اپنے موبائل پر گیم کھیلنے میں مگن ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی گانے سننے میں لگا ہوا ہو، فلم دیکھنے میں لگا ہوا ہو، کوئی سنڈے منا رہا ہو، کوئی پکنک منا رہا ہو، کوئی کسی پارک میں گھوم رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے اس مبارک مجلس میں چن لیا ہے. اور جہاں بھی ایسی محفلوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ایسی مجلسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں وہاں پر ہوتی ہیں،
تو ایسی مجلس والوں کو اللہ کے فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں، ایسی مجلس والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلس والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میں اور آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت ہی مبارک محفل اور مجلس ہے۔ یہاں پر سننا بھی ثواب، یہاں پر بولنا بھی ثواب، اور سن کر بول کر اس پر عمل کرنا اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت، جس نیت اور ارادے سے اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، یہاں پر اس مسجد کے ذمہ داران نے اس محفل کو منعقد کرنے میں جو محنت اور کوشش کر کے لوگوں کو جمع کیا ہے، اور لوگ بڑی خواہش کے ساتھ دین کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے جذبے کو لے کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی جذبے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی جیسے آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی مجلس ہماری قائم کرے گا انشاءاللہ۔ اس مختصر سی کچھ تمہیدی باتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے موت کی یاد۔ موت، اکثر لوگ موت کا لفظ سنتے ہی کانپ جاتے ہیں، اکثر لوگ موت کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔ صحابہ ہمارے اسلاف اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، لیکن آج اس محفل اور مجلس میں موت کی یاد اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ آج ہم نے صحابہ اور اسلاف کے اس طریقے کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے، آج ہم دنیا کو کمانے اور جمانے میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم بزنس اور تجارت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے میں مگن ہیں، آج ہم اپنی رشتہ داری میں جو اختلافات ہیں، جماعت میں جو اختلافات ہیں، خاندان میں جو اختلافات ہیں، بس انہی باتوں کو سننے اور سنانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی سرسبز و شادابی میں، دنیا کی اس لذت میں رہ کر آج ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جسے ہر انسان کو، ہر جاندار کو آنی ہی آنی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا نوجوان، عالم ہو یا جاہل، بادشاہ ہو یا فقیر، جو بھی چیز اس دنیا میں سانس لیتی ہے ہر اس جاندار چیز کو مرنا ہے۔ اس کی دلیل سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو موت کا یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پینا پڑے گا۔ کسی بھی انسان کو موت سے مفر نہیں ہے، اگر کوئی بڑا سا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی بڑا سا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کتنی بھی بڑی ڈگری کو حاصل کیوں نہ کر لیا ہو،
اگر اس کی موت کا وقت لکھ دیا جا چکا ہے تو موت نہ ہی بادشاہ کو دیکھتی ہے، موت نہ ہی کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہے، موت نہ ہی کسی حاکم اور امیر کو دیکھتی ہے، یہاں تک کہ موت کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیکھتی۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی موت آئی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ بخاری کی حدیث میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے وہاں پر کوشش کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ مارتے ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ زیادتی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس موت کے فرشتے کی آنکھ کو پھوڑ دیا، آنکھ کو پھوڑ دیا۔ فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اے رب، جس بندے کے پاس تو نے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے میری آنکھ کو پھوڑ دیا ہے۔ مسلم کی اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ کو درست کر دیا اور کہا کہ دوبارہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ، دوبارہ جاؤ اور میرے اس نبی سے، میرے اس بندے سے کہو کہ وہ ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر کا اضافہ کر دیا جائے گا، 1 سال کی میں ان کی عمر بڑھا دوں گا۔ فرشتہ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے پیغام کو سناتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بیل کے اوپر ہاتھ تو رکھ دوں گا، بال میرے ہاتھ کے نیچے تو آ جائیں گے، اتنے بال کے برابر 1 سال کر کے میرے عمر میں اضافہ تو کر دیا جائے گا، لیکن اے میرے رب، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ اللہ نے کہا اس کے بعد بھی موت ہے۔ موسیٰ نے کہا جب بھی مرنا ہے، اتنی بڑی عمر پانے کے بعد بھی مرنا ہے تو ابھی سے مرنا مجھے قبول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو آپ غور کریں، اس کائنات میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، جن کی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ جن کی ذات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ قرآن بیان کرتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ مرنے والے ہیں اور وہ سب مرنے والے ہیں، تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کی دلیل سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں کہا گیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے کہا کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو ختم ہونا ہے، ان سب کو فنا ہونا ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ انسان اگر اس موت سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا، اور اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے اگر انسان کسی دور جنگل میں چلا جائے، کسی بیابان جگہ پر چلا جائے، کسی بلند پہاڑ پر چلا جائے، یا اپنے آپ کو کسی مضبوط گھر میں بند کر لے، لاک کر لے، اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے
تو وہ جہاں کہیں بھی رہے گا اس کی موت اس کو ضرور آ کر رہے گی۔ اس کی دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 70 پر 8 میں کہا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تم کو ضرور آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہو، مضبوط گھروں میں اپنے آپ کو کیوں بند نہ کر لو، موت کا وقت لکھ دیا جا چکا ہے تو موت تم کو ضرور آ کر رہے گی۔ موت اس کی بڑی سختیاں ہیں۔ موت جس انسان کو آتی ہے، موت کے وہ جو لمحات ہوتے ہیں، موت کی جو گھڑی ہوتی ہے، بہت ہی شدت، بہت ہی سختی اور بہت ہی ہیبت ناک، بہت ہی تکلیف دینے والی چیز یہ موت کے یہ لمحات ہوتے ہیں۔ اسلاف نے اپنی کتابوں میں مثالوں کو پیش کیا سمجھانے کے لیے کہ موت کے وقت انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اسلاف بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک بہت بڑی ہانڈی کو بنایا جائے اور ایک بہت بڑا چولہا اور بڑی آگ کو لگا کر اس بڑی ہانڈی میں پانی کو ڈال کر پانی کو گرم کیا جائے، پانی اتنا گرم ہو جائے کہ پانی ابلنے لگے، پانی کھٹکھٹانے لگے، پانی جوش مارنے لگے، اس کھولتے ہوئے پانی میں اگر کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو انسان کو جو تکلیف اس گرم پانی میں ہوگی اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، اسلاف نے لکھا کہ اگر بڑی بڑی خینچیوں کو بنایا جائے اور ان خینچیوں سے انسان کے ہاتھ کو کاٹا جائے، انسان کے پیر کو کاٹا جائے، انسان کے کان کو کاٹا جائے، انسان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے، انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو انسان کو ان خینچیوں کے کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، ایک بڑے آرے کو بنا لیا جائے، لوہے کا آرا، انسان کو کھڑا کر کے اس کے سر پر لوہے کے اس آرے کو رکھ کر انسان کو چیر دیا جائے، انسان کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو اس آرے کے چیرنے کی وجہ سے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک بڑے ترازو کو بنا دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا کی ساری مصیبتوں کو رکھ دیا جائے، ساری پریشانیوں کو رکھ دیا جائے، ساری تکلیفوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں موت کے وقت ہونے والی تکلیف کو رکھ دیا جائے تو دنیا کی یہ ساری پریشانیاں، دنیا کی ساری تکلیفیں، یہ دنیا کی ساری مصیبتیں موت کے وقت ہونے والی تکلیف کے سامنے معمولی نظر آئیں گی، ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ ہے موت کی سختی۔ اسی لیے غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان ابھی بول سکتا ہے، انسان ابھی بول سکتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کیا تکلیف اس کو ہو رہی ہے، کیا پریشانی اس کو ہو رہی ہے، یہ تکلیف اور یہ پریشانی انسان بیان نہیں کرتا۔ لیکن جب عبداللہ بن عمر بن عاص کی خود ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو لوگوں نے ان کی بات کو یاد دلایا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ کو ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جن کو موت کی جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف بیان نہیں کر سکتے، آج آپ خود
मौत की तकलीफ से दो चार हो रहे हैं। आज आप खुद मौत की इस तकलीफ के पंजे में जकड़े हुए हैं। आज आप खुद बता दीजिए कि मौत के वक्त क्या तकलीफ होती है। तो उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा कि मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि मेरे पेट में खजूर के कांटे भर दिए गए हों और मेरी सांस सुई के सुराख से गुजर रही हो और मुझे दो भारी पहाड़ के चक्कियों में पीसा जा रहा है, मेरे ऊपर कोई भारी आसमान गिर पड़ा हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने मौत के वक्त होने वाली तकलीफ को बयान किया। बुखारी की रिवायत उठाकर देख लीजिए। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त जब करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत हुई। बुखारी की हदीस है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अकरम की मौत का वक्त आ गया। आयशा के घर में अल्लाह के रसूल हैं, रसूल अकरम को मौत की तकलीफ हो रही है, मौत की वजह से परेशानी हो रही है। सरहाने एक पानी का बर्तन रखा हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौत की तकलीफ की वजह से, उस बेचैनी की वजह से उस पानी के बर्तन में अपने हाथ को डालते हैं, उस पानी के बर्तन में अपने हाथ को डालते हैं और अपने चेहरे पर पानी को मल लेते हैं। कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी बैठते हैं। बेचैनी इतनी हो रही थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की पनाह, मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की यह तकलीफ है तो मेरी और आपकी जब मौत आएगी, हमारे जब मौत का वक्त करीब होगा तो जरा गौर कीजिए हमारी क्या हालत होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम अनिल खता थे, आप तो नबी थे, आप अल्लाह के चहीते थे, आप अल्लाह के प्यारे थे, आप अल्लाह के हबीब थे। आज हम हैं कि सुबह से शाम तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। सुबह होती है तो गुनाहों में, शाम होती है तो गुनाहों में, रात होती है तो गुनाहों में। सुबह में हम झूठ बोलते हैं, शाम में हम किसी को धोखा देते हैं, रात में हम कोई और गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। सर से लेकर पैर तक आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हमने अपनी मौत को भुला दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर तशरीफ लाए। मस्जिद में जब आए, सहाबा को देखा कि सहाबा एक किनारे पर बातें करते हुए हंस रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखकर कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी मौत को याद करो, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन खबर यह पुकार कर ना कहती हो। खबर हर दिन यह पुकार कर कहती है, ऐ गाफिल इंसान, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं एक अंधेरा घर हूं, मेरे अंदर तुझे आना है। हर दिन खबर यह पुकार पुकार कर अपने अंदर आने वाले को आवाज देती है, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी मौत को याद करो। तो सहाबा भी क्या सहाबा थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर मौत को याद करने का हुक्म दिया तो सहाबा अपनी मौत को याद करके तड़प जाया करते थे, मौत को याद करके बिलक बिलक कर रोया करते थे। आज हमारे अंदर आंख से एक आंसू नहीं झलकता। आज हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मस्जिद में तो हमारा ईमान बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम मस्जिद के दहलीज से बाहर निकलते हैं, मस्जिद की सीढ़ियां हम उतरते हैं, तो फिर वही पुराना शैतान हमारे अंदर आ जाता है। मस्जिद में थोड़ा ईमान आ गया, मस्जिद में थोड़ा जज्बा आ गया, लेकिन बाहर निकलते ही
वही गाना बजाना, वही फिल्मों को देखना, वही शिर्क करना, वही बिदात करना, वही गुमराही वाले काम, वही दिलों को दुखाने वाले काम, वही दिलों को नाराज करने वाले काम, वही इख्तिलाफात को बढ़ाने वाले काम, वही अल्लाह को नाराज करने वाले काम, हम अपनी मौत को भुलाकर आज ये तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सहाबा भी क्या सहाबा थे जो अपनी मौत को याद करके किस कदर रोया करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनकी मौत का वक्त आ गया, जब उनकी मौत का वक्त करीब हुआ, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। जो लोग उनके पास जमा थे उन्होंने कहा, ऐ अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, मौत के डर से रो रहे हो? अबू हुरैरा ने कहा कि नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे एक बड़ी जिंदगी अता की थी। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए जो आमाल मुझे करना चाहिए था, जो आमाल का तोशा मुझे जमा करना चाहिए था, वैसे मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैं आज रो रहा हूं कि कहीं अल्लाह के पास मेरी पकड़ ना हो जाए। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो अपनी मौत को याद करके इस कदर रो रहे थे। इसी तरह मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने अपने दोस्तों अहबाब को बुलाया और कहा कि मुझे उठाकर बिठा दो, मुझे उठाकर बिठा दो। जब उठाकर बिठाया गया तो हजरत मुआविया अल्लाह का जिक्र करने लगे, अल्लाह को याद करने लगे और फिर खुद अपनी दाढ़ी को पकड़कर रोने लगे। अपनी दाढ़ी को पकड़कर अपने आप को बोलने लगे, अपने आप से कहने लगे, ऐ मुआविया जब जवानी थी तो तूने अल्लाह को याद नहीं किया, जब बुढ़ापा आ गया, जब मौत का वक्त आ गया तो अब तू अल्लाह को याद कर रहा है। क्या जवाब देगा तू अल्लाह के सामने? क्या तेरा हशर होगा, क्या तेरा मामला होगा? ये कहकर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे, तू मेरे खताओं को बख्श दे। ये मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी थे। इसी तरह अमर बिन आस, इनकी जब मौत का वक्त आता है तो ये अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे अल्लाह के अजाब से बचा सकते हो? तो रिश्तेदार कहते हैं कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अमर बिन आस रिश्तेदारों पर गुस्सा होते हैं और उनको झिनका कर हटा देते हैं, दूर हो जाओ यहां से। और फिर रिवायत में कहा गया कि अमर बिन आस वजू के पानी को मंगाते हैं, वजू बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे मस्जिद में ले चलो। मस्जिद में उनको लेकर जाया जाता है। मस्जिद में जाकर अमर बिन आस रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तूने एक बड़ी जिंदगी को अता किया था, जैसे आमाल मुझे करना था वैसे आमाल मैंने नहीं किए, तोशा बहुत ही कम है, आगे का सफर बहुत बड़ा है, बहुत तवील है। ये कहकर अमर बिन आस अपनी मौत को याद करके रोना शुरू कर देते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि अपनी मौत को याद करके इतना रोते कि रो रो कर उनके आंखों के नीचे आखिरी उम्र में सियाह धारियां पड़ गई थी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी मौत को याद करके खबर के पास जाकर रोते। लोगों ने पूछा, ऐ उस्मान आप खबर के पास आकर इतना क्यों रोते हैं? आपके पास जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप उतना नहीं रोते जितना यहां पर आकर आप रोते हैं। तो हजरत उस्मान ने कहा कि ये खबर आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहां पर कामयाब हो गए तो आने वाली मंजिलों में कामयाब हो जाएंगे, अगर हम यहां पर अटक गए
तो आने वाली मंजिल भी हमारी दुश्वार हो जाएगी। ये कहकर अपनी मौत को याद करके हजरत उस्मान खबर के पास बैठकर वहां पर रोया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जरा गौर कीजिए, ये अब तक जिन हजरात के मैंने नाम आपके सामने गिनवाए, अबू हुरैरा कौन थे, उमर कौन थे, मुआविया कौन थे, उस्मान कौन थे, जलीलुल कद्र सहाबा थे। और ये ऐसे सहाबा भी हैं जिनके बारे में दुनिया में जन्नत की गारंटी दे दी गई है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कह दिया गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। जन्नत की गारंटी उनको दुनिया में दे दी गई, लेकिन वो सहाबा अपनी मौत को याद करके इस कदर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उतने आमाल हमने नहीं किए जितने आमाल हमें आखिरत के लिए करना चाहिए था। तो आज हमारी हालत क्या है? क्या आज कभी हमने अपनी मौत को याद करके रोया है? क्या आज हमने कभी खबर के अजाब को याद करके रोया है? क्या आज हमने कभी आखिरत को याद करके रोया है? हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद इंसान की जो हालत होती है, खबर में जो अजाब होता है, खबर का जो अंधेरा है, खबर के जो कीड़े मकोड़े हैं, खबर के सांप, खबर के बिच्छू, खबर के आग, खबर की जो आग होगी, आग का बिस्तर खबर में बिछा दिया जाएगा। आग का बिछोना, आग का ओढ़ना, आग का वो तमाम का तमाम घर खबर आग। और वो भी कैसे आग? दुनिया की आग नहीं। दुनिया की आग तो आखिरत की आग के सामने बहुत ही मामूली है। हदीस में कहा गया, ये जो आखिरत की आग होगी, दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म होगी। दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म होगी। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे मैं और आप उस आग को? आज हमारी हालत तो यह है, दुनिया की आग लगा दी जाए, अगर किसी इंसान को उस आग में डाल दिया जाए, मिनटों में इंसान जलकर खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, भुन जाएगा। आज मेरी और आपकी तो ये हालत है। वो आग तो दूर की बात, वो लकड़ियों वाली आग तो दूर की बात, 1 रुपये वाली मोमबत्ती, 1 रुपये वाली मोमबत्ती जिसकी आग, जिसकी आंच बहुत ही छोटी होती है, अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि आप में से कौन तैयार होगा 1 रुपये वाली मोमबत्ती, छोटी सी मोमबत्ती, छोटी सी आग पर 10 मिनट हाथ रखने के लिए कौन तैयार होगा? तो सबका जवाब नफी में आएगा। कोई भी इतनी जुर्रत नहीं कर सकता, कोई भी इतनी ताकत और सकत नहीं रख सकता कि इस मोमबत्ती पर एक 10 मिनट अपने हाथ को रखकर बताए। जब इस छोटी सी आग पर एक 10 मिनट अपने हाथ को हम नहीं रख सकते, तो जो आग दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म है, उस आग में जलना हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वो कहां से हम ताकत लाएंगे? वहां के सांप, वहां के बिच्छू, जिनके जहर के बारे में कहा गया कि उनके जहर का एक खतरा, उनके जहर का एक खतरा अगर इस दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया की सारी जमीन खराब हो जाएगी, सारी जमीन बदबूदार हो जाएगी, जमीन पर कोई हरियाली नहीं उगेगी, सिर्फ एक जहर के खतरे की वजह से। अब जो सांप और जो बिच्छू इंसान को वहां पर खबर में बार बार डसेंगे, बार बार काटेंगे, तो उस वक्त इंसान की क्या हालत होगी? सांप वहां पर एक एक सांप के वहां पर 90 पर 9 मुंह होंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। एक सांप के 90 पर 9 मुंह, और सांप की लंबाई जहां तक हमारी निगाह जा रही होगी उतना लंबा सांप। सांप की ऊंचाई के बारे में कहा गया, उसके मोटापे के बारे में कहा गया, ऊंट के बराबर उसका मोटापा होगा। ऊंट का जो हाइट होता है उस हाइट के बराबर उसका मोटापा, और एक एक सांप के 90 पर 9 मुंह होंगे। मौत की
یہ سختیاں ہیں، بہت ہی زیادہ تکلیف والی چیزیں ہیں۔ مر جانے کے بعد انسان کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے، قبر میں جو فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اور جو سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کون سا ہے۔ اب حدیث میں بتایا گیا کہ جو لوگ اچھے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ نیک تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جو نہ گرمی کو دیکھتے تھے نہ سردی کو دیکھتے تھے، جو نہ بارش کو دیکھتے تھے نہ کسی اور چیز کو دیکھتے تھے، جب بھی مؤذن حی علی الصلاح کہہ کر پکارتا تھا، جب بھی مؤذن حی علی الفلاح کہہ کر پکارتا تھا، تو فوراً نمازوں کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ جو لوگ دین کے پابند تھے، جو لوگ نمازوں کے پابند تھے، جو لوگ اللہ کے احکامات کے پابند تھے، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے تھے، ایسے لوگ تو آرام سے وہاں پر ان سوال کے جوابوں کو دے پائیں گے، کہیں گے آرام سے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین تو اسلام ہے۔ لیکن باری آئے گی ان لوگوں کی، باری آئے گی ان لوگوں کی جو دنیا میں برے تھے، جو دنیا میں بے نمازی تھے، جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، جو دنیا میں سود کھاتے تھے، جو دنیا میں رشوت لیتے تھے، جو دنیا میں شراب پیتے تھے، جو دنیا میں بیڑی اور سگریٹ پیا کرتے تھے، جو دنیا میں حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، جو دنیا میں داڑھی کاٹتے تھے، جو دنیا میں ہر قسم کا چھوٹا اور بڑا گناہ کرتے تھے، جب باری آئے گی ان لوگوں کی، پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کون سا ہے، تو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ایسے برے لوگوں کی زبان سے سوال کا جواب نہیں نکلے گا، برے لوگوں کی زبان سے سوال کا جواب نہیں نکلے گا۔ آج غور کیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خبر کے سوال کا پرچہ تو آؤٹ ہے، خبر کے سوال کے جو جوابات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، آسانی کے ساتھ ہم فرشتوں کے سوال کے جواب دے لیں گے، لیکن نہیں، قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ معلوم رہنے کے باوجود بھی اگر انسان برا تھا، انسان خراب تھا، تو فرشتوں کے ان سوال کے جواب کو وہ نہیں دے پائے گا۔ آج ہماری زندگی شرک میں گزر رہی ہے۔ آج اسی مسجد میں کئی لوگوں کے گلے میں کالے دھاگے آپ کو مل جائیں گے، معذرت کے ساتھ میں کسی کے دل کو دکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرا بتانے کا مقصد لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، لوگوں کو موت کی یاد دلانا ہے، لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ آج اسی مسجد میں کئی بوڑھوں اور نوجوانوں کے گلے میں آپ کو کالا دھاگا مل جائے گا، کئی بچوں کے پیر میں کالے دھاگے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کالے دھاگے اپنے گلے میں، اپنے پیر میں پہن رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی زبان سے جب وہ فرشتہ سوال کرے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو کیا ان کی زبان سے یہ جواب نکل پائے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ دنیا میں شرک کرتے تھے، جو لوگ تعویذ پہنتے تھے، جو لوگ کالے دھاگے پہنتے تھے، ان کی زبان سے یہ جواب نہیں نکلے گا، کیونکہ ہم نے اصل میں اس دنیا میں اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا تو پریشانی میں ہم اپنے گلے میں کالا دھاگا نہیں ڈالتے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا تو اولاد نہ ہونے پر اولاد مانگنے کے لیے کسی بابا کے پاس نہیں جاتے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا تو
रोजी रोटी की तंगदस्ती की हालत में हम किसी पीर और बाबा के पास नहीं जाते, क्योंकि हमारा रब तो वो है जो परेशानी भी देता है और परेशानी से बचाता भी है। हमारा रब तो वो है जो औलाद देता भी है और ना देकर भी आजमाता है। हमारा रब तो वो है जो पैदा भी वही करता है और मारता भी वही है। हमारा रब तो वो है जो खुद बीमारी देता है और वही खुद शिफा भी देता है। हमने अपने रब को पहचाना ही नहीं है तो हम उस फरिश्ते के सवाल के जवाब को कैसे दे पाएंगे। आज हमने अपने नबी को भी नहीं पहचाना। जब फरिश्ता सवाल करेगा मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज हमने अपने नबी को नहीं पहचाना। आज हम अपने नबी को पहचानते तो कोई नबी की सुन्नत आज हमसे नहीं छूटती। आज हम दाढ़ी काट कर भी कहते हैं कि हम नबी वाले हैं। आज हम सूद खाकर भी कहते हैं कि आज हम नबी वाले हैं। आज हम नमाजें छोड़कर भी कहते हैं कि हम नबी वाले हैं। आज हम शराब पीकर हराम चीजों को खाकर भी कहते हैं कि हम नबी वाले हैं। औरतें बेपर्दा होकर भी कहती हैं कि आज हम नबी वाली हैं। औरतें शादियों में गलत रस्म और रिवाज करके भी कहती हैं कि हम नबी वाली हैं। आज हमने अपने नबी को नहीं पहचाना, क्योंकि नबी को हम पहचानते तो नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करने के लिए हम दौड़ पड़ते। आज हम खाते हैं तो हमारा खाना नबी की सुन्नत के खिलाफ। आज हम पानी पीते हैं, हमारा पानी पीना नबी की सुन्नत के खिलाफ। आज हम सोते हैं नबी की सुन्नत के खिलाफ। आज हम अपने बिस्तर से उठते हैं नबी की सुन्नत के खिलाफ। आज हम तिजारत करते हैं नबी की सुन्नत के खिलाफ। आज हम लेन देन का मामला करते हैं नबी की सुन्नत के खिलाफ। आज हम शादी ब्याह का मामला करते हैं नबी की सुन्नत के खिलाफ। जब नबी की इतनी ज्यादा सुन्नत की खिलाफ वर्जियां हम कर रहे हैं तो क्या हम समझते हैं कि जब फरिश्ता सवाल करेगा कि तुम्हारा नबी कौन है, तो क्या हमारी जबान से ये जवाब निकलेगा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हरगिज नहीं। बिदअत करने वाले लोगों की जबान से, सुन्नतों को छोड़ने वाले लोगों की जबान से ये जवाब नहीं निकल पाएगा। आज हमने अपने दीन को भी नहीं समझा है। हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन कहता है कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो। अल्लाह जो भी हुक्म देता है उसको करो। अल्लाह जिन कामों से रोकता है उससे रुक जाओ। और दीन के अहकामात में से एक चीज अपने कपड़ों को टखने से ऊपर रखना भी है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने कपड़ों को टखने से ऊपर रखते हैं? अरे अक्सरियत तो हमारी डूबी हुई है। हमारे नौजवान तो कपड़ों को, अपने पैंट को, अपनी लुंगी और इजार को इतना लेड़ा कर चलते हैं कि म्युनिसिपालिटी के लोगों को सड़कों पर झाड़ू मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके कपड़ों से खुद बाखुद वहां पर कभी कभार सफाई हो जाती है। इतना अपने पैंट, अपने पाजामे और अपने जींस को लटका कर टखने से नीचे रखकर लोग चलते हैं, जबकि इस्लाम ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है कि ऐ लोगों, तुम अपने कपड़ों को अपने टखनों से ऊपर रखा करो। आज मामला उल्टा हो गया है। औरतों को टखने से नीचे कपड़े रखने का हुक्म दिया गया। औरतों को टखने से नीचे कपड़े रखने का हुक्म दिया गया और मर्दों को टखने से ऊपर कपड़े रखने का हुक्म दिया गया। लेकिन मामला उल्टा हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। औरतें, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, ऑफिसों में काम करती हैं, अपने टखनों से ऊपर पाजामे पहनती हैं, अपने टखनों से ऊपर जींस पहनती हैं। कई लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम घराने, माँ बाप बड़ी ख्वाहिश के साथ, बड़े खुश होकर ऐसे कॉलेजों में, ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं जहां का यूनिफॉर्म, लड़कियों का यूनिफॉर्म उनकी निस्फ पिंडली तक होता है, घुटने से बस जरा नीचे।
पूरा टखना दिखाई देता है, आधी पिंडली दिखाई देती है। आज मामला उल्टा हो चुका है। आज हमने दीन को नहीं समझा, आज हमने अपने इस्लाम को नहीं समझा। यही हालत हमारी रहेगी जब फरिश्ता हमारी मौत के बाद खबर में सवाल करेगा तुम्हारा दीन क्या है, तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि हमने इस्लाम को पहचाना ही नहीं है, हमने इस्लाम पर अमल ही नहीं किया है। तो कहाँ से हम ये जवाब दे पाएंगे? तो मेरे इस मौजू का खुलासा ये है कि हम अपनी मौत को याद करें जिस तरह सहाबा अपनी मौत को याद किया करते थे, जिस तरह अल्लाह के रसूल अपनी मौत को याद किया करते थे, जिस तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी मौत को याद किया करती थी, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी मौत को याद किया करती थी। आयशा के बारे में आता है कि कुरान जब पढ़ा करती थी, कुरान में जहां पर मौत का तस्किरा होता, कुरान में जहां पर मौत वाली, अजाब वाली, जहन्नम वाली आयतें आती, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग जाया करती थी, रोने लग जाया करती थी। आज हमारी औरतें भी रोती हैं, आज हमारी औरतें भी रोती हैं। कब रोती हैं? टीवी के सीरियल देखकर रोती हैं, सास और बहू के ड्रामे को देखकर आज हमारी बहनों के आंखों से उस ड्रामे पर आंसू निकलते हैं, जज्बात में रोती हैं, गोया कि उनके घर की सास के साथ ही हो रहा है, उनके घर की बहन के साथ ही हो रहा है। आज हमारी औरतें रो रही हैं, लेकिन ड्रामे, टीवी, सीरियल देखकर रो रही हैं। हमारी सहाबियात, हमारी माएं, हमारे दीन की माएं अपनी मौत को याद करके रोया करती थी। आज मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए कि अपनी मौत को याद करके रोया करें। सोने से पहले रोजाना हम जिंदगी गुजारते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हमारी उम्र तमाम हो रही है, हमारी उम्र खत्म हो रही है, लेकिन हम हैं कि अपनी मौत को याद करके अपना हिसाब किताब करने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों, अपना हिसाब करो, ऐ लोगों रोजाना अपना हिसाब करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब होने से पहले तुम अपना हिसाब कर लो, यानी आखिरत की तैयारी कर लो। सुबह में मैंने क्या गुनाह किया, मैंने किसको झूठ बोला, मैंने आज किसको धोखा दिया, मैंने आज किसके दिल को नाराज किया, मैंने आज किसके दिल को दुखाया, मैंने आज किसको गाली दी, मैंने आज किसको मारा। अपना हिसाब करो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। आप लोगों में से अक्सर लोग बिजनेसमैन होंगे, अक्सर बिजनेसमैन होंगे, अक्सर तिजारत करने वाले, दुकान चलाने वाले। एक दुकान चलाने वाला क्या करता है? सुबह से शाम तक बिजनेस करता है, तिजारत करता है, और जब रात होती है, अब घर को जाना है, जाने से पहले, अपने दुकान का शटर डालने से पहले बैठकर कैलकुलेटर लेकर हिसाब करता है, मैंने कितना कमाया, कितना नफा आया, कितना नुकसान हुआ, कितना माल गया, कितना माल मुझे कल लाना है। हर रोज एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए तो हिसाब करता है, लेकिन अपनी मौत का, अपनी आखिरत का आज हिसाब इंसान नहीं कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है। इसलिए मेरा पैगाम यह है, मेरा मैसेज यह है कि आज से रोजाना हम कम से कम रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर, रोजाना एक मर्तबा रात में अपने बिस्तर पर बैठकर अपना जायजा लें, अपना हिसाब करें कि मैंने आज नमाज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आज मैंने नेकी के काम किए या नहीं किए। अगर हमने अपना हिसाब नहीं किया और रात ही में हमारी मौत आ गई, तो फिर अल्लाह के पास उसके अजाब से हम नहीं बच सकते। इसलिए रोजाना बैठकर अपना हिसाब कीजिए, और इससे मौत को याद करने से ये जो दुनिया की लज्जतें हैं, ये जो दुनिया की सरसब्ज और शादाबी है,
یہ دنیا کی لذتیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی. موت کو یاد کرنے سے دنیا کی محبت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی. اس کی دلیل ترمذی کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں تم اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. لذتوں کو مٹا دینے والی چیز، خواہشات کو مٹا دینے والی چیز موت کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ ہمارے اندر توحید پیدا کرے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں ہر بدعت سے بچائے، اللہ ہمیں شیطان کی ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، موت کی سختیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وبارک فیکم. محترم حضرات و خواتین، مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ بولیں. اصل میں ہمارا آج کا یہ جو پروگرام رکھنے کا مقصد تھا، ہم اگر اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے آگے کی زندگی، خصوصاً اس پروگرام کے بعد، اس جلسے کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے سمجھ میں آئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی انشاءاللہ ہم 1 مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی صحیح سلامت والی زندگی نصیب فرمائے. حضرات و خواتین، رمضان سے پہلے یہ بیان آپ کی اس مسجد میں رکھا جا رہا ہے. رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یاد دلانا، آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑنا، آپ کو آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا. اور اس کے لیے ایسے بڑے بڑے علماء کے بیانات آپ کے سامنے رکھے گئے کہ ان کی باتیں شاید ہمارے دل تک پہنچیں اور ہم اپنے آپ کو بدل سکیں. اس لیے یہ بڑے بڑے علماء کرام ہمارے سامنے خطاب فرمائے. مقصد کیا ہے؟ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں. رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں. بھائی، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان آ رہا ہے سونے کے لیے تیاری کریں. رمضان آ رہا ہے تو ہم دوستوں کی مجلسوں کو یاد کر لیں. عورتیں رمضان سے پہلے شاپنگ شروع کر لیں، عید کی تیاری کریں، رمضان کی تیاری، کھانے پینے کی، سحری افطار کی تیاری. یہ تیاری نہیں ہے. یہ تیاری کے لیے ہم یہ جلسہ نہیں رکھے ہیں. تیاری کس بات کی ہے؟ ایک سدھار لانا ہے. سدھار کیسا سدھار بھائی؟ ہمارے اپنے نوجوانوں میں. نوجوانوں کو دیکھیے، رمضان آتا ہے، پہلی تراویح کو، دوسری تراویح کو آپ دیکھیں مسجدیں بسرائیں گی نہیں. مسجدیں بسرائیں گی نہیں، مسجدیں بھر جائیں گی. کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ نئے نئے مسلمان آتے ہیں، رمضان کے مسلمان آتے ہیں. اچھا بھائی، رمضان کا مسلمان آیا تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو رمضان آیا تو ان کے اندر بھی کچھ بدلاؤ آیا تو آئے مسجد کو. لیکن یہ بدلاؤ، یہ سدھار 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور اس کے بعد پھر مسجدوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مسجدوں کی وہی حالت ہوتی ہے جو پہلے عشاء کی نماز کی تھی. ہاں، اضافہ اس کا ہوا ہے کہ مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہوئی ہیں. جی، تراویح کی نماز میں آپ کو کرسی والے زیادہ نظر آتے ہیں. کون والے؟ کرسی والے. بھائی برا نہ مانے، میں کرسیوں کے خلاف نہیں ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ہمارے اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں. آپ اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے گھر کی فکر کریں. میں رمضان میں روزہ رکھتا ہوں، نماز کے لیے، تراویح کے لیے مسجد جاتا ہوں. گھر میں میرے بیٹے سو رہے ہیں، میرے بیٹے موبائل پہ ہیں، میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن ٹی وی دیکھ رہی ہے. کیا آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کم سے کم رمضان کی حد تک تو ٹی وی کو بند کریں، ٹی وی پر پابندی لگائیں، موبائل پہ پابندی لگائیں؟ نہیں بھائی، یہ جو ہم رمضان کو کیا سمجھ رہے ہیں، ایک سیزن، جیسے ہمارا بزنس کا سیزن ہوتا ہے ویسا ہی سیزن. کیسا سیزن؟ دعوتوں کا سیزن. جی سنیے گا، دعوتوں کا سیزن. افطار کی دعوت کون سی مسجد میں ہے؟ کہاں بریانی پکاتے ہیں، کہاں سیدھا سادہ ڈالتے ہیں؟ افطار میں کہاں اچھا انتظام ہوتا ہے؟ سحری کہاں کھلائی جاتی ہے؟ بہت سارے. ہماری مسجدوں کی حالت رمضان میں ایسی ہوتی ہے بھائی، بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں. اسی محلے کے اندر ہم بات کر رہے ہیں اس باڑے کی، آپ کے مولسا گرم کی، تو ایسے موقع بھی ہم نے دیکھے ہیں. مسجدوں میں جاگنے کی راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، اور بچے نوجوان روڈوں پہ پھر رہے ہیں. کوئی ہے کہ موبائل پہ 3-4 لوگ گلی کے کونے میں بیٹھ گئے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں. کوئی ہے کہ گاڑیاں لیے ہیں اور چوراہوں پہ، راستوں پہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. کوئی گاڑی کا مسابقہ کر رہا ہے، کوئی 2 ویلر کون زیادہ فاسٹ چلائے گا اس کا مسابقہ کر رہا ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ کا مسابقہ کر رہا ہے. کیا رمضان اس لیے آتا ہے؟ کیا رمضان میں ہم کو یہ کام کرنا ہے؟ بھائی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں. اگر میری ایک بات یاد رکھیں، عبادت کرنے کی فکر اس وقت کریں جب گناہ کرنے کے 1000 راستے ہوں. سمجھے؟ پھر اور ایک بار سنیں. عبادت کرنے کی فکر عمر کے اس مرحلے میں کریں جب گناہ کے 1000 راستے ہوں. سمجھ رہے نا؟ گناہ کے راستے جب بند ہو جاتے تو اس وقت عبادت کی فکر کرنا کمال نہیں ہے. اور یہ جو آج ہم کو مسجدوں میں کرسیاں نظر آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ جن کی جوانیاں بازاروں میں، تھیٹروں میں، پارکوں میں، لوگوں کی غیبتوں میں، چغلیوں میں، گناہوں میں، حرام خوریوں میں چلی ہے. اور جب ہاتھ پیر ساتھ نہیں دیتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں بنتے ہیں، تب آپ کرسی پہ آ کے بیٹھ کے تراویح پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اپنے دل سے پوچھئے کہ اللہ آپ کی ایسی عبادت کو قبول کرے گا؟ کہ بھائی جب آپ، میں نے اسی لیے کہا کہ جب ہماری زندگی میں گناہوں کے 1000 راستے ہوں، یہ گناہوں کے 1000 راستے اس جوانی میں ہیں. گناہوں کے 1000 راستے بن بلائے آپ کے گھر پہ آتے ہیں، آپ کے موبائل پہ آتے ہیں. کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا موبائل آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. آج ہم اپنے موبائلوں سے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ خود جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو پھر ہماری یہ نوجوان نسل، یہ نوجوان مرد، یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کب جی سدھریں گے؟ آخر بدلاؤ کب آئے گا؟ ایک موقع ہوتا ہے جی رمضان میں اپنے آپ کو بدلانے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں لا کے. آپ بار بار سنتے نا، رمضان آنے سے پہلے اسلاف 6 مہینے پہلے کیا کرتے تھے جی؟ دعائیں مانگتے تھے. 6 مہینے پہلے، اے اللہ رمضان کی زندگی نصیب کر. رمضان گیا 6 مہینے تک، پھر بعد میں دعا کیے کہ اے اللہ جو عبادتیں رمضان میں کیے ہیں اس کو قبول کر. زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کیے ہیں؟ ایک مرتبہ. 6 مہینے میں 6 مہینوں میں سے ایک مہینے میں 1 مہینہ تو دعا کرے کہ اے اللہ رمضان کی زندگی مجھے دے، عطا کر. نہیں مولانا ہم تو مارکیٹ والے ہیں، بزنس سیزن کا سوچیں گے. آپ کا سیزن چل رہا ہے جی مارکیٹ میں، آپ کے دکان کا، آپ کے شاپ کا سیزن چل رہا ہے. کبھی اڑا ماریں گے؟ آپ میں سے کوئی ہے اڑا مارے گا سیزن میں؟ چھٹی رکھے گا،
जाएगा नहीं, दूसरों के हवाले करेगा। अरे मैं एक वारम नहीं गई तो क्या हुआ, कभी बैठे जी आप? नहीं। आओ मस्जिदों को आके देखो, रमजान का सीजन सिर्फ एक महीने के लिए, 30 दिन के लिए आता है, जिसमें से 1-2 दिन हमारी अटेंडेंस होती है, हमारी हाजिरी होती है, बाकी के 25 दिन गायब होते हैं। और फिर ये नया मुसलमान जो पहले रमजान में आपको नजर आया था, आएगा बड़ी बड़ी रात। ये कौन सा ईमान लेके आ रहे हैं आप? ये बड़ी बड़ी रात, ये बड़े बड़े दिन का रोजा, भाई ये नेकी आपको जन्नत में लेके जाएगी? सवाल है, ये नेकी आपको जन्नत में लेके जाएगी? ये ईमान क्या अबू बकर का था? अल्लाह अकबर। भाई हम, मेरी माओ और बहनों, इस बयान, इस जलसे के जरिए से हम आपको पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? रमजान जो आने वाला है उसकी सही तैयारी करो, उसकी सही कदर करो। एक बात याद रखो, अगर रमजान के रोजे, रमजान की तरावी, रमजान की इबादतें, रमजान की कुरान की तिलावत का सुनना पढ़ना अगर हमारी जिंदगी पे असर ना डाला, सही बुखारी की हदीस नंबर 1905 याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। कान खोल के सुन के रखें, रमजान आने वाला है। प्यारे नबी ने फरमाया, जो शख्स हराम काम नहीं छोड़ता है, झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, गीबत करना नहीं छोड़ता है, लोगों के हुकूक पे डाका डालना, उनका माल खाना, नाहक खाना, जुल्म करना, धोखा देना, ऐसे हराम काम नहीं छोड़ता है, उसका रोजा उसके ऊपर इतना भी असर नहीं किया, फलैसा लिल्लाहि हाजा, ऐसे मुसलमान के रोजे की जरूरत अल्लाह को नहीं है। ऐसे मुसलमान के रोजे की जरूरत अल्लाह को नहीं है। अल्लाह आपको भूखा प्यासा रखना नहीं चाह रहे भाई। भूखा प्यासा रहना, ये धूप की रोशनी में तड़प तड़प की इबादत करना, ये अल्लाह नहीं चाहते, ये हमारा दीन नहीं है। इंसान को भूखा प्यासा तड़पाना नहीं, ये हमारा दीन नहीं है। वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, ये जो नंगे होके, ये जो सूरज की रोशनी में चप्पल पहने बगैर चलते हैं हजारों किलोमीटर, ये मुसलमान नहीं है, ये गैर है जो हजारों किलोमीटर चल के आता है। हमारा दीन ने कहा कभी आपको? हमारा दीन आसान है। आसान किस हिसाब से? आसान इस हिसाब से कि रमजान के जरिए अल्लाह आपको भूखा प्यासा रखना नहीं चाह रहे, बल्कि अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि जब अल्लाह के लिए हलाल लुक़मा छोड़ सकते हो, हलाल पानी का एक बाटल, एक गिलास नहीं पी सकते रमजान में, क्यों? आप गिलास पी, आपको याद आएगा कि मैं रोजा हूं, रोजे की हालत में पानी पीना मेरे रोजे को तोड़ देगा, अल्लाह की नाफरमानी होगी, अल्लाह नाराज होगा, कितना बड़ा गुनहगार भी हो सोचेगा। तो आपको सबक ये बताना है कि जब आप एक हलाल पानी को, हलाल रिज़्क़ को अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं, तो क्या हराम काम को अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं तो छोड़े हैं, छोड़ने की फिक्र किए हैं। रमजान भी आया ना जी, वही लोगों की बातें आप देखें, लोग, बच्चे, नौजवान सड़कों पर बैठे बात कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे हमारे मोबाइलों पे, वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या उसके अंदर पड़ा है। ऐसी दीवानगी है, ना रोज़ों का ख्याल है, ना कुरान पढ़ने का ख्याल है। आखिर अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे? भाई आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। एक सूरा है कुरान मजीद का, अक्सर सुना करते हैं, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह इस सूरे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले, एक बार जाके तर्जुमे से पढ़िए। अल्लाह ने एक बात इसमें कही, फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देंगे कि ज़मीन बोलना शुरू कर, अपनी खबरें बाहर डाल। खबरें मतलब वो लाशों को अंदर गाड़ दिए हैं, वो खबरें नहीं है, ये है इंसानों के करतूत। जमीन के जो हिस्से में इंसान ने गुनाह किया है,